السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. ثم نصلي ونسلم على الحبيب البشير محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته غر الميامين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمي الله تعالى تنوك ولمن kanyina fa kambe soba mo fota woni keta woni ngene tabela jelena ambe kishini nama chamanyina fa ko kaka jono samanti kabal qasim muhammadul bashir sallallahu alaihi wasallam no bora yananga wala nabi yona fi tafsir surati al-maida. Allah ta'ala yi sura min jigi kaklaka to wada kudumini mina ambe ko sura ne kononana anda sirama wala anda temelewu ango jogo flabe ma jogo flala ni be fe ka bo kalama suran kono ni suran yi akofo suran doy yahudiya ni nasara ma min be fe ku jogo don ni suran yi abelebele doy wa munafiqu fene be ko chogola ni suran yi adoy ka farambora suran mina ka koni no suratu nisa'i o fene be da suran min ka no suratu al-imran ni be fe ka yahudiya ni nasara ibe fe ka munafiqu fene jogo don ikado e kanka ni suran dama do kala wala sai ka bo kala ala kalama. Allah ta'ala yi kan do maya ako walau anna ahlal kitab amanu wattaqu ako no sura kitabu dunge ko liman yara kakla kasrali Allah ta'ala ne la kafarna anhum sayiatihim kale Allah ta'ala kumbu ka kujugu bela jilen boy Allah kumbu ka jurmu bela jilen yafa na condition fen jumay fen fla amanu nu kundi manera alala wattaqu kakla kasra Allah ta'ala jakka ko ala kiran nalinya sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala kunye kitabu dungo yamariya ni fen fla ay israelanye aga klaka kelli manajoy wala nyesranya kuma madamine aw islamew kabini yahudiyaw nasaraw ubala ka jombanu nun nofe no musa ni isay ala ya nyinu fe ko kasrale Allah ta'ala wala qad wassayna allazina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah ala ko ay mawladi kitabu diram mamuno makka ko awnye wa yahudiyaw ni nasaraw wa iyyakum an awslamu fala kam beka je kam muke an ittaqullah tanga sirale Allah ta'ala ni ba ranan siranya manyi islamu da mafe ayini nan mu horo fe ka ko anye ala signo de kaya kullu sura kitabu dunge ko sirana lanye o klara kalimaniya kale ala kumbu ka jurmu bele jile yafa wala nadkhilannahum jannatin na'im abeklaku bele jile na do arjina sokono munyi nema arjina soyi o bayira ni fen flatali me kera kanun da o kera sobi ala ka arjina fala doni mina aram yawma o tina do arjina kono ka sobe ke munyi lam yu'minu wa lam yattaqu rabbahum o malli maniya wa madawti ya Allah ta'ala kanana kono kulli maniyara ka kla ka kala nyasranya joy siga shita la ala kumbo ka jurumu bele jilen yafa o tabani ala ko kap me kla kanunu bele jilen do arjina kono nana no yi nema arjina mo yubali manani ala nyasranya la ala fana ya ka arjina daso ni manunu te do kono nana na ولو أن
annahum alu ta'ala ko kunnu asrani manunu aqamu tawrata ukunye tawrata kono kuma jo no de ka clean wal injila linjila fana kono kuma ukunyo jo okoro ye baraka ni tawrata kuma la nyine o ye baraka ni tawrata ka kla ka baraka ni lijili walau annahum aqamu tawrata wal injil no asrani manunu ku clean tawrata kola takla ka clean injila ala ka kuma jele mi be tawrata kono kuma jele mi be injila kono nini kitabu dungo kunya kuma kan clean aha wa unzila ilayhim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim wa ma unzila ilayhim min rabbihim ani femi jiginaw kan kabo tigila Allah ta'ala yoro udamasa ala fe femi jigina kabo ala yoro la kaduma la akalu min fawqihim ala ko kumina duni ke kabo sanfe wa min tahti arjulihim hadu duguma la fenana no sen qoray ko kumina dumine ke don galaw ya ira koni aya ala yeni dine mo ko sababe la jilen faranyon kaya walau annahum aqamu tawrat takame yahudiyo de mawi no soro ku ni tawrata kono kuma clean o kono ka baraka ni tawrata wal injila ani injila akamel lansaro mawi ni lansaro fana ku ni baraka ni injila ina fa jigina isa ka tubo min alayhi salam wama unzila ilayhim rabbihim ani femi jigina ka kabuti ala yoro kalau taala ka mislano de man yoro la mislano fana ku ni baraka ni qur'ani mun jigina ala ka sallallahu alaihi wasallam la akalu min fawqihim hukum duni ke kabu safa o korati dore shi Allah ta'ala kuma gardige dayene an ga gardige kuma dayene sanji binati ko tiga bada adugo mi santi ko tiga da kon babu alhamdulillah do ta ko ne here o tay ne mai pasi fembe be balode na hali dinya ko ne ma wulle ku jo kante sigi dore shi te gele min do aglo ne be balo bode law en ala madin ko no fara ka ba hakle be bo fen jaman ko mambi femi nyini ka doni gele do no de la mangambe wuli dinya fambe la gele o wala sagele kana dola Allah ta'ala yisra miranga tana o qur'ani clean tawrata tigu linjila tigu aw qur'ani tigu fele ka clean ala yamu jigafa kono keraw be duni ke sanfe ala ba ka sankulo dayle garjige be shuru halaw sen fele koro kadaka ni sanje jigina o de be du ko lo bushi fale fon be fale ni sanji jigina Allah ta'ala ba ka garjige di am du ko lo koroto be bo ka di ama adun fe ala nan fuluma fe ni bele jilin be di mais no soro ko baraka ni tawratay ka baraka ni injilay ka kala ka baraka ni qur'anay no kun kera ala ko ko me barato to alim wallahu istaqamu ala tariqati lasqaynahum al ghadqa ala ko ni mawklina sira jelin ala isra mira aw katama ka kakle kale Allah ta'ala ko me sanji de shuru sami ni ko tige balid ghadqa ay ma'ul ghaziz jini kacha la yenna lidamna ce ko tige mais munalato jidi amma anka kujugu ana anka barajugu ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون kujugu tayali min kera gire sanf ani duguba kono Allah ta'ala ko ko de kera sobi ya nema tige ka garjige tige wala saka an nan nene an ga keta do woni aya ni bela jene metani yoy nan ku ni baraka ni tawrata jigina munun ka hukun ga jogo nyumanke ka kla ka sralanye ni tawrata injila jigina munu feneka ka jogo nyumanta ka sralanye ka baraka ni injila qur'an de raw munun fene manaw ye muhammad mantoy aka sralanye ka baraka ka jogo nyumanta ni ay ala ko kaw ko me duni ke ka bo sanfe garjiga bina ani sewun dugu malala no e dugu ko sanfe lay na minhum kaboni manuna madobe ulu ciena chogo chogo bi manyuma kelengelen soral minhum ummatun muqtasida ala ko ko ka boni jama kulunu nona ko chamance dungew be ay mu'tadila madobe ulu ti dante me fiyo don ngala do ay rakala kamen nan saraw de maya kun nan sarab be ma fo ko isa yala de kun nan sarab be ma fo ko isa yala de nan sarab do ba ka ko isa yala ka joni aka cide ina fo bibulu do be ko bernard ni église ko na la je bibulu ni cikala ka caya do rete isaka ala denya kuna ale mason ko fo
alima sun ka fo ko isa ya law ta'ala de alimo fo isa ko ni kafsa katima ala ka danfen beka obey me ka fo ko ala de no alimo jele o kraso de biblu ni mamma jiya basoro église ko non bo chrétien mun sonen do biblu fenema o bayra ko chrétien kelen do chama che dungey isa kafsa na ala ka danfen be u sonen do me isa ya ala de o ko kwai ko din ta ala na mun ye dantene ni flabe bolu bulu isa kafsa na ala ka danfen be wa isa ya ala de re asina sabatira ko dembe ala la isa wala sabatira ko mami ala de o bayra de kafsa ni danfen be la jele o tuma chrétien to tarani akilla la ni biblu Allah ta'ala ko jama tiena chogo chogo ebe ta soro man man kelengelo mbal o tuma na mamu kafsa doni olu kera chamancha dungey minhum ummatun muqtasida nunun kan jama kulu chela ko jama do yera olu e chamancha dungewi وكثير منهم ساء ما يعملون ala ko ngaw ma fancama ko barajugo kelaw ma fancama ko kakketaw ko jugo arada se munu yaira ko isa ire ala de fala de rem le raka gengere bare be chrétien chama bu ibo de yoka croissant felala isa ire ka agengelen wa fini nyana ma ire tala ko kelelo ko pogo do de do ka fa kam ne rawati min ka ku meni chogode la no to lu ire ko de ka fagara ashudona shudonin ko fe clé saba ala sorola kala yele san alors que ambe mun ka isa ma fagaire tigere madda isa ka kuma se ka foko ga isa fagaire ala yo defai umma faga umma panti ale ala ye bon fe nyonya di kenay ala yo de jelen fay umma faga wama qataluhu wama salabu amma faga wa ma panti le chrétien ko fagara ka pantira lalu taala ko bon fe nyonya di keranay o bayira fewre de be chrétien o bulu mun gengelen mais isati abada Allah ta'ala ko ma fanta man be nun cela mun ye barajugo kelay daga chrétien nyama do ka islamaya aka ko ne kala le ya do islamaya ko man te songa maga bibulu la islame chama yere hal na kitabu min ta nata lego ko ne bibulu de roni bela ba afrika ba tiya ko subhanallah bibulu alors que kan ga doni kala la fena koy ma fa yemi ci fen kala madine la ngam ma fen fen be dodo ikan ga do kala bibulu la do kala la ubanga kitabu nun kala bi chaman ba de do qur'an ma yere ci ke chrétien nyemay ko qur'an yere ma fa musrayfe se ga ke ikelen ko fe ka qur'an yere kala ka famu ayaw jigi sababu ka aya yere be korod yere ka kana ulu be dafalen ko fe ila de bi nyemaya so layba almami jolla bon fe ya mu rede la ka bibulu re ya nyela kuma se ka bibulu kala hal ka yu nyela utab e qur'an me re ba mu na mu don bolo kuma se ka tase bibulu re hal anga kitabu anta fendo be ga kitabu re ko na ka kewale ba ira kito do ya chama de be dare kama qalla mai ka dine mai jena dine mami mago ba ka dine ka fo kam mago ta ka dine na ka tin islamiyya an sabe ce bi ma bayiri kai dine kono na shi tuka kitabu yara no qur'ani eni chrétien mana siki kene gele ga yebse ka datwal se ka datwal alors que islamé do be ulube chrétien were ni de bala o be boli o ba fo ko ay ku malado ase kitabu mum bi bolo no e bibule ayo don ka teme mum ba le re fene bolo abo don ka teme ka e be so no tigi ga de ba ka tina so ama ba ari ka muslimin yema o kan ga bibulu kala hali mun nyaga min bu bolo bi ko tawrata no ya ancien testament ay do kala don do la be se ka dalu jo ka no ka tetay were ba ka fello fo cietal awere be se ka dalu jo ak ko nyaw be tel anga namba na bema o bayira ka fo rubi se ka ali dalu jo ak min tora pour le kala de la femme na ye ko isata la gay amma faga ma panti bon fe nyonya de keranay kuma kan da ya kuma ne ka tinye mun be biblu yere kono kasro chrétien kan yema ayre donné ya isigi kimiri ako isa mana kala de ala jugu kala de mine ka to genge ala be sanfe ala ma fushi kola kone misala ta da madin rela fushi man da madin re ko ka tama de kuma ala sigi kono anga sigu chaman farala ni de no fa kala de chaman grat den gadi de aha kadire kra sobe ka chaman gadi ne klal e femi kadi Allah ta'ala de o kan ka jala ka tame yere en ga jugu kan ala de mine ka so genge ala be sanfe ko masangolo tige ko jigi du ko lo
atuma isa ya la den sugu jumai abu sulaiman gani kuma be don yoro soro hakili la kasmo luta kwala dente aso luka kuma yare ba yira ka fa kwala dente an yira de mana mini an jugu fe an desele ne ba tubu ala be masami o te dese o be son ka dento jugu bolo chugo de ko genge aflana iti chrétien yemma shiye ka be tamana afarlan golo ma ko fe gra chrétien yemma e kala je hal ni te chrétien jamana ko ni ka o ba ko mo ko ni mon pere ani maseri e ko do fini na je bay ni chrétien to shi gaddo fini tikele o mon pere era do fini kan ke semala denta fewre be isala église ko noni pokotewa wo pogoni ni de do ni do ala ka genge o de ba a aw yere ko ko ala dendu o ala den faral langolo o genge lendu aw ka misri ko aw yere be taw sele o nyeshini mbom fari fanchité ko fini mbal ni fini morso ni damat mon père mi yere bla lembe mawnye o far ko lo fambe dasbulen ko mi sala de ale mi yere nyemai ayre bora chrétien la ni chogo de la ka islamai ko galondo ko isa taala de na la de no kunu ni sidda fala fi o bayra dense ala bu gode fayana ko do be chamanche dungew o lu mat danse ni saga ko nyal na do be ko lu ye ko jugu bade ke wala sa ama ya'malun o ye bara mi ke ko bara ce jugu bad pasu dambala ko isa ye ala de ni يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك يا أيها الرسول الله تعالى كما ذكر ما صلى الله عليه وسلم اتشيدي بلغ ما أنزل إليك من ربك فالنسي الله تعالى يفهم جيكا كويتك على يرى يا أيها الرسول أن يا أيها النبي منكم يقرأ لكم ما يا أيها محمد تقرأ لكم فيه ففعلك أدرس على كرالني على كرالة جلي يا أيها محمد أتي ما يا أيها الرسول تيدي يا أيها النبي نبي يوم من يبني دي كبالا يرى لك على سالك رحمة صلى الله عليه وسلم أما تتوقع جلما فيه كبكما أدرس أي مفوقة تقال بلغ لسلك على يفهم جيكا كبويتك على bayra ko jito yati cidin yalla cidin ya fanshini jito yati ta wani musalaha tita ala yimu fo de beke wo de fene beke la kala se ko tigi ala yefemi jigika ika lase musalaha shita aha وإن لم تفعل فما بلغت رسالته فإن لم تفعل كن ما سن كالا كجي فن سي فما بلغت رسالته إما لو تعالى كتيلا سيد ala ka ci malasi an ala kira du malaka ci la sai ci din do tugune ci din tede wanda kuma ban shatu ba fa ya ka kuma kan ko ala kira ka ci din ya kunya mi shita ma fa fa sigalin do ala kima qur'ana kalam kuni siga kuma ala kira ka ci din yalla ala yi aya do jigi ka ala kira rejala ke ka kuma be joshi ka boy ka kuma be boy mala kira sara ko aya be dafalen to ayre bo aya kala ka to sellani mogoy ala ya la mana ka jalake o jalake ni aya ala kira rebo kala ka to almamiyal kama shi joshi abetura to gola mata mota bulu do be bigi do lu bulu qur'ana ya do kam ala reka tafsiri sen fe nasra ya do ma ani bla romanya bigi be ciwo ka nasra ya do ma amani fam bigi be ciwo o ya le reta ala kanta ala yere ma le baga bagala ka yaw ma ka be boy e kuma ta ala ye kuma adresim mona o ye aya beto ya kakala ko bayira siga shite ala kira ka ci de nya sallallahu alaihi wasallam e ala ka ci de ala ko kay femin jigeka ki kala se ni ma lase kwallo ta laka ci ki make wala se bai ni du ma laka ci lase o bayra ki to wate ci de rasule ni ni rasul ci de amma foni mi ganyo ma rasul nabiyu o ye mugo kiboro ya bagal min annaba o ye kiboro bagadi kamma o kiboro ya wode nabiyu yi rasul o ye ci de ka ci lase ala ye ci mi takadim barka ma ta khutubal labana ka to arafa kene aklara yoro mina ay sabo yinika ma bakke menin ko bebe keleka ako ala hal balagtu ako yala nyetini na sewa ubeko kuna ko ci la sira aya bulo korota san ako allahumma fashhad allahumma fashhad allahumma fashhad ako alamba yini tay ka sere yem blani ka ci kana mamnu ma wi refso na ko nyalasi etma la yire ka sere dayra la kre ci la sallallahu alaihi wasallam
Allah ta'ala ko ni ma fo kimachilas والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس كالله تعالى دي كشباي كبو موما ala de kolosi bayi kabo adama den na ka toro be la jelem don gelo ye jigi sababu dama do foni ala yalla wallahu ya'simuka minan nas kalau taala de kolosi bayi kabo mogom amma shatu ko dondo kale ni ala kira dalen tantan ko konnene bunyara ko sobe shukona wala kira yi kanto sallallahu alaihi wasallam kuni ala sira kale ka sahaba do ci amma sisa olu kale kolosi yani dugu kaje wala sale ka fara ka sunongom kala kira bola yoro min ko mangando sna ka boti pamuru manga ala kira ko jombe kenema ko sahaba la ala kira jabi sa'd bin abi waqas ani huzaifa al yaman olu ko ala kira ma ko an ala kira ko na namunay ko ala kira ma kan ni kolosi de wala sai ka sunongo kala kira furi la suma ala kira ida aisha ko ala kira sunongora ko fale kulo ya gorondo kan me ka kunna yorami ayi kunna bo tantan ko ayi kamsuma konya faraw ma ita ala kumma kayyum wasa ka bom go ka kolosilima kuni aya jigina rakraka sallallahu alaihi wasallam wallahu ya'simuka minan nas kalau ta'ala yi kolosibay ko ka bom go ma ala kira sallallahu ni saban nuna bla ka do ku yo ka baranyu man me mo shikna le garde tsuguni kala yere wasara ale garde bay digi sababu wera mi yera la bukhari ba di sanna kale don do ala kira ni sababu segin tola ka bokkele ke yorola abena ni klingan felay ala kira ko makanga jigeya an gal lafiya ya nan wuri kuma sababu wera ko kono ni ala kira ko me feka jigi sira la yoro yoro ko yiri juba olu be yiri juba do de laje musuma ka bo ubo to ala kira nya alayhi salam ala kira bi daw koro olu to be fara yiru ni yonce atuma be fara la kati da ma yiri koro kati dai yiri juba do be wi ala kira toy ala kira yida ala kira da tola kaya ka pamuru bo ya glo yiri bolo dola ayida yiri duguma ka kesno goy kala kira to sunno sallallahu alaihi wasallam arabu do na no e burshi kono mai ayala kira ka pamuru sama ka bo tan kono ki jo ala kira kuno ni pamuri ka kulera dew ako ya muhammad man yamna'uka minni ako muhammad jonne be balisisa ka bonena ala ere perenkan de ala kira la wuli ka bosno ngola alayhi salam ko ala kira fele jamana kuma kan kelena ka foko allah o kira yoro mina chere sirana ka yire la pamuru klara la ka bokan o bolim kira ka bi ala kira fele yo ta ki jo ale kuma ako man yamna'uka minni ako jo fele be balisisa ka bonena ako ala kira sallallahu alaihi wasallam ko ba yini fe ka ke hina bay parce que ala taala ko kalamu ba yini fe ikake hina bay ala kira ya labla ako wamba yini fe ka do islamela ako ala kira man kon ti islamede ngi ga yina mad me ka do yike dine nan ti do e ti dala ko nyala ka ti de akon te dani shila sabo yere bolo namma soni shema allah ba ala kira ba fagat ko ko ta ala kira ya toy akon te do yike dine na me mella yuru kelen tayi mo go fen fen ni kele bolo la wuli kabini kele mete faraw jamata ki kele ci ko ala kira ya bla taro ka jamana fana tara fo mo goy ne bora jiye kono ni mabbe faranyo mami duskumbe inani beye ne boro ti gide fe sisa asurla ka ala kira kala halanya fa ka mogoy atuma talau taala surla kani aya de jigo kono wallahu ya'simuka minan nas talau taala di bi kolo shika bo mogo torola no tebe sunongola sunongo ba to koni difference mi bani shuche kono kira le nakili yoroni na ta tayre kalamo e pamuru tigi jole o kuna o gadde setugo ko tigi la matcha o bayira kolo shi ba were de kumbe musa adam madiwi talau taala ala kira la bore kalama alayhi salam atuma taala de be kishi ko ka bon maw toron ngambe jeti do men anga jamana to na ya anga nafla selim no wati no salatu tarawih sungolo kono ibi ma do ina kula uzbra fala kula uzbra bin nas kul wallahi na sabakala abeni fina ka da mayai abeni kala kafara wallahu ya'simuka minan nas an sado da lumu bubula baral parce que ayate abe ayade chamancela me ayate sharala ma bi se ka aya kala kadam na aya kuna katabla kuna obe mugo wasa ikaseli rakai abse kake meka aya ka kuma do charon ka tige ka bo aya chamancela kibo kala don gelo ya ira ka foko ta aya
sai parce que ibadi do ka seli kono akara kan folo naklara fatiyal akanga sura min kala abako la ilaha illallah way aya bibri arakan fulana naklara fatiyal abako muhammadur rasulullah fana alika ayai yani ya ni gam ni dalu be mi abaw ka be qur'an ko ko la ilaha illallah abe qur'an ko ko muhammadur rasulullah asma alay qur'an de kala mon seka ke dalu e qur'an kala ciedo mais est ce que dalu bi bolo ka ko ni ya ke chubai ni ya kala yoro fana ya kanga keta ase dalu te bolo ko la kira ya keta sabado e kala keta ta kuma do tomoti ko kala ko fara ga fatiya ka de ba do ka foti dalu ase aya shite qur'an ko aya mi la ilaha illallah ayati qur'an ko aya mi muhammadur rasulullah muhammadur rasulullah be aya de kono la ilaha illallah be aya de kono ma shita dama ayai me bo kelim pe charo ayaw ni ñogon ci ci wodi ki bo kala ay gaseli kono fatiha ko da bay radda lu ci fami la dama de ma ante kake ni ci sini la dabu yefiw hal no surati gara ka bo qur'an ko subhanahu wa ta'ala di fala kare ya sallallahu alaihi wasallam ni ala ye fami jigi kay ka la si ni ma la si alla si tugu ni ma no o ko ko mi mala ka ci la si wa ala de ye kishi bay wal mala de ko shi bagay ka bo adama de wona na إن الله لا يهدي القوم الكافرين إن الله يكاد على لا يهدي القوم الكافرين مما من كافر يرى كفسل ولا ألم قال توت إلى ما كان وقرأ كافر كان كافر دي فسل ولا تعالى كان لما دون كلا كان نكري توت إلى ما كلا تو كان باي atuma ma o mabbe ko maso ala kala ka ci la selin kofa imma son ka baraka ne ki kabla kunna Allah ta'ala mako te ka kala na قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل الله تعالى كويا كافو يكاو كتاب الدنجي قل يا أهل الكتاب لستم على شيء أفوي أو كتاب الدنجو اليهود والنصارى أو تفشدك حتى تقيموا التوراة والإنجيل فوق التوراة كنكما لبارة إنجيل كنكما فكا لبارة من كان قد دلو الإسلامي وما كم من بكو ديسي بوشي فوي جيفوي اليهود جوتاك باركني توراة يري من بكا فوي كريتيون جوتاك باركني بيبلو يري ekabni kraka wati o e biblu kono kobla aye tawrato kono kobla ekma banga bi wati to di bala me musa no fe musa tin nun doyer to bala me isaire no fe isatin nun doyer c'est différence ci musa ni sanala kraka tasra ni sallallahu alaihi wasallam abela jeli islamet abe wa bela jelen ka fili abe tablon jontala way sayidina ibrahim alayhi salam abela jeli fa yodi ni tawhidu bolat asma aw kitabu dungo te fushika aw yahudiyaw aw nasara kaw te fushide ka dinena fawka tawratan injila clean aha وما أنزل إليكم من ربكم ani femin jigina awka kabo awtigi ala yoro ala yikiri min jigi ala ye sharia min jigi ka ka bara kenai nawma sawma ya blaw kunati dinere a jani mami ka dine ba bulu kulongela sharia la wuti gerati dine maere aha wuti dine re ko fiyo atuma kiri min jigina ni barati kenai ko bayira wuti dine maere ajime foni bala fo misri ko non sega ka dine aw ka seli chugo re ka ke fo boninge kata fo dununi jeme ka kaw bolo isa na nani ne chugo di wal mal le chugo ko daga isa mal le chugo ni mashifa amma fo mashi yoroshila ko le daga len wal makabnom isama ni formashi eno ma fayo dal lubon chrétien ka do muti glon chrétien ka do muti le sugo nyimi wa chrétien ka do mu ga seli ke chogote dunu foni jeme foy église kolonan abekray otuma kawte fushika nawmani baran munde ke bare tawrata injila femi jignaw ka ala ka sharia nawma baraka na kawte fushika وباير الاسلام يودو ربي فراتيلا من باير كفوكو كريتيان كني ولا يهوديا كني اي تي ما روبين كريتيان تي ما روبي يورجمي isa ku te كريتيان se do ba ganga na fembo mo ko isa ga dine mo isa ga dine mo ti كريتيان re musa fene ka dine mo ti yahudiya isa ku islamé musa fene ku islamé ashi ku ti كريتيان wa shi ku te yahudiya
الله تعالى يقول القرآن كله ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا أو فإبراهيم كتاسرا كود فلا يولك سلام إبراهيم ديدو باير مسلم يا إيري على كرامنا نبي صلى الله عليه وسلم كبر إبراهيم كواتي أبي فم هم مسلم المسلم شريعة كتشوفه دي تكلي bara yahudiya kunte nasara kunte témoin de jovaya kunte ni shi kunte ni bennana a kelen kelen be kan nabi ma ya kwafet o kan nabi mo sale wal mo yelele wonna ka dino to boy la mambulo ni to boy la o to mala kawti fen ka yere na mo baraka na ga di kitabu yere wala yazidanna kathiran ma unzila ilayka min rabbika ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك على كفمي جينا إيكا كبويتي على يورو كوبنا ما كامن جيدي طغيانا دانتملا وكفرا أن يفسر وليا وقرأ القرآن من جينا كدار كرام صلى الله عليه وسلم يعني يهوديا وكسوالا كوبنا بان طغيانا وبنا دان تيمي كدانسب ككلك فسر وليا ألم قرآن يتشيني موجي على كراكا وبقى يوديون النصارى وكورو دك فيدلا parce que ka fendo sufralen no ni qur'an jigina dura bada kenek o qur'an ka jigini kan ga kanda de uluma ma baka ke sobiye kulu to flidi ublaw kaddan time badinya ko anu ka fisri waliya allah ta'ala ata yawdo dalen no ala ko la ka cidendo wa dalen be qur'an fena na ko la ka kuma kan no ti barakele muna parce que lu sako de make alakira ka cidenya ko ni qur'an ko la abeka na nyini kunye ciden labani ka bolu dela akra yahudiya walma kara nasara walma qur'an min dilen flani o fana kana tuguni ka ke olu ka tawrata da falai eno make olu be sege so alakira sallallahu alaihi wasallam o ma so alakira ka sobe keni le allah taala ko kuma chaman kafriyara fani digina eka kabulu tigila mawjiri o kaddante me baraw anu ka fisri wala baraw dela na فلا تأس على القوم الكافرين فلا تأس إكنا دسمكشي على الكون الكافرين كافروا كان لا حلال أكن ترى إكنا دسكشي إكنا هجنا كافروا بكن دون غبومين anu bagani jamfajun tigayi kama wati be dinene kama goya matoi kakani toro wa kanani dusukashi fene aha إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابرون والنصارى إن الذين آمنوا ألقكم مامن لمن يرى والذين هادوا أني مامن كرا يهوديوي والصابرون أني يهودية تغسر الدودو صابرو دو يرى فرقة من اليهود yahudiya fana ka tasira dodo uni yahudiya ti hakilina kilina me kube yahudiya yakona ina faslamiya la amba chugo mina shia be mu'tazila be jaburiya be jahmiya be ngani yalla jabela jile mba redda men islamiyai me be tasira nun ti kile kuma dola watmana sabiun kodda matasira dodo abi yahudiya yakona do fana ya ira ka fa ay sabiun ko lulu batulawni munum be ka fa ku kuma ga lulu batukunun ko me hanna kera oye ni aya kono sobi una kante lolo batulom akame firqatu min al-yahud yahudiya ka firqa dodo ala ko anolu jama kulunu wan nasara ani mamunu fele ko kuye nasara o ko mamunu yayi reka fo kuye chrétien Allah taala ko ka kameni jama kulunu kodi من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا من عامل بالله ما من لمن راني جمع قلوب بلا ألالا أن دون بنا وعمل صالحا ككلك بارنمان إدار ألالا إكلك بارنمان فإدار ألالا كدا دون بنا كو ككلك بارنمان فنك من جمع قلوب من فولين فلي من لمن يرى من كرا يهودي من كرا صبيوي من كرا نصاري من لمن يرى ألالا كلمنا دون بنا كو ككلك بارنمان فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فلا خوف عليهم على كسران شتو تجلا موكا أو ببسي الدفلين كنا ولا هم يحزنون كل سكشفنا تولوكا أو تعالى مامن لمنارة مامن كرا يهودي
munu kara sobiwi munu kara nasarai man amana billahi wal yawmil akhir ma min dara alala ka kila ka dabdona ban ko ka kila ka bara nyuman ke ala ko kiyama don walma tigila mabbo wati jena ko siranta tigi ka wakati jor ni aya mi fleni don galaw yek ma chaman fal doni dunge do ayira ko aya ni kiri wulilen parce que ala kiran na alayhi sallallahu alaihi wasallam dina wara shite ka fo ko ni bara nyuman ke be do arjina ko ka surati islamai o bayira aya ni fora ala fe me kala klara ka kiri wuli tuguni ni fen jumay inna dina inda allahi alislam ko dina mi be consideration na ala yoro la ko islamiyade o bayira ni dina wara ta ni islamiyade dina te ala kasrati ka dinen ni sarata sura wara ka ni islamiyade tay jahannama kono nay ko tumana ko aya wulenu kadaka islamiyade rompe ne be labba ni dina wara yeri bolo ala kasrata aflana fen jumay don kala do ayira ka fo ko aya mawuli kaya na famunde be nyona o kore mi mami limaniara kala kam islamiyade de ma ala kira sallallahu alaihi wasallam mami dara ala kira la kasaki to danayak wa yahudiya to dara jona ya mami be musa ka wati ku dara musala usona musala ka kila kadda ala la ka barake ni musa ka danayai usara ku to danaya kono musa ka wati la ka sura isa ka kuma mana ko tigila mo fene kala kambo uludema me ka fo mamne yahudiya ilema ali musa salim ko fe ubana isa la ka bala kirala ko kuma kan solo ma lansara mi fena fora ko lansara kelo ne kodo isa ka wati la lansara mun son isa yi ka tugu isa no fe ka baraka alhamdulillah rabbil alamin kala kambo ulude ma usara ku toka ko ala ka kuma la yino de me kuma korote ko bi chrétien walma bi yahudiya walma bi dina were mugo ni ma ke islamé ko ne siga shitala ni sarayta wara jahannama mais ka fay be ayani leta kanga nyogon toy parce que ayanu non do be no do rem se ga kali dalbi parce que ame jien wakati min kono bi akeleme ko ma non am dama doni kroy muni anga kunu karamo te fami kalam parce que anye dina ni politique de do nyona fo ka ta ce niveau là anye ba fo bi dina fen bora sanfe ka bele jile ala ka dine yi an shikana shi kafriya jien re kono bi ni de be wori kama be to kam kuma do la dialogue inter religieux dine mo goni nyogon ce kuma nyogonya al hiwaru bayna al adiyan ibayi chrétien do be kenaka yahudiya do be kenaka islamet do be kanka ben kelena ala kola observe ke isega ke o ere nana kaga ben kelena o lere madaye ka cidena ibi chrétien bla wajulo la sam bakele abaka wajulo ka date progoto dongele kala kira to ko sallallahu alaihi wasallam mo ko mi yere maye ka dine rekoni ebe saga mu je nyini o fe kaw kasigi ko ka beke kele ota donné politique sera fait ça oyo de parce que na me place ni na sasa mi franyo kar sabina ni mina anti particulier ne nanga la ine kele ambele jele nga place do soro no ya alliance en fait be fekk na no de islamia kono nam chrétien jifu islamé ko de dine bi du ko sanfe dine mi jigna ka bo sanfe parce que ambele jele nga ben kele na apod damle ni sisanche ni mu ma frani nyogonche gele aka fushi mabwala aya se ka bo halawo parce que andi gele do baga ta koron fe do baga ta klebe fe ako ko lu franyo ame se ga nyon fam no ko famiyat se ka abada otuma ka fo ko dine were be ala bolo kaka jeti baka islamiyati o dinati wa man yabtaghi ghayra al-islam dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin ma huma yedine were de takibe barakene islamiyati Allah ta'ala ko kam go ti ka o barala atimine de shiki bolo wa kiyama kene ka ki faralendo ma bolo lew na لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل على كوتشينا كالي على يليرو جلن جلن من بني إسرائيل كوبلو ده مفرق قرآن يورو تشامنا ده سورة البقرة يرفعلين دعا على كو على يليرو جلن ميثاق يليرو جلن yoro were la ba fo mithaqan ghaliza la yuru gele mamba mun soka gele kala la yuru gele mine bani israel kaw so rude fana ka ko ka gele ngosobe musa tiro rude ma malla fief rude na ni dan sama kuma ni bele gele rude yali juguya ta kala kan nabi man do fagat takla ka do galun tiya ka do ge ala ko kay la yuru gele de mine ni manu numbulu aha وأرسلنا
ilayhim rusula wale ala ye cidin ci kata bani israila kawna cidin caman timara in fede do ere ko ka be timara in fe fona kira ala kira sallallahu alaihi wasallam do ko ay ka be matime ka damene nuhana kana ibrahim na cidin mun yero lu kono kulu matime ka damene ibrahim ala kana bla isala kulu cidin de timara yoro bele jele ita was-sawab wallahu a'lam me cidin caman ko ni timara ni manu fe wakale ala ye cidin caman ba ayo de ci kata bani israil kanda sira kanda islamiyya fama kala si aw bela jelimma kanda kito iskorola kiyarabla kanda siraka ala kan bela jelimbla kanda siraka kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum fariqan Allah ta'ala ko wato wati ni ciden don nana ni manunu ma bani israila kaw nun ni ma cide mi mine fana se ga kede wala cide do bino do giro no fe ko ni takai na cide wore bino ba ko ay ala mechi ase nanye cide nya ke kabora kabla gmena wal masoroj me bay o e cide ya doni anga jiye masaya de ko ala go ko ay de kale ka cide ay de ba sugondi الله يستفي من الملائكة والرسل ومن الناس الله تعالى قال لي بسوغان ديليكه كابون ملائكه ولا كاتشيدو انا دا مدي متى فالا يكو كارسا كاتشيدين رانغا بريزنس بولا ميرا غانغا كي بريزا ورا دي بنا كاينتا chide ma fala ya kunta ya ganga chide wal ma yara ka franyonga ka kampani ka tigila mai anga karsa ke chide of matal ala ko ale de sugandili ke ka wa kan meleke wala ani adama diw ko ka chide wal hal jibril plasina ma ina ala few ala yara de yake jibril ni chogola ale de ba Allah taala na ka chide na kan nabi mawti o to mana fem fem be namba to me ko chide no nabi nyuman ashima ina ala fe kala ko ka chide ala yara de sugandi ko ka chide yin ka kala ko kan nabi nyumai wale ala ka chide na wona bani israila kawma kulu duskumma chide min kala halayam mine aha ala ka cide groupe dobe ku bo galontigiya fariqan kadzabu ku bo galontigiya kawte cide aka ta ka bankula wa yala here mayde wa fariqan yaqtulun wa ku cide dobe bo faaya bani israila kaw yini mbek cide fem be kula maku ni dungoyi bo gen e ka ta ka bo eta ala ka cide ita ala ka nabi mai oyo bane de la onyo wala de gara isa irela halala kira sallallahu alaihi wasallam o ya kuma chama fa ala kira ma kuma masa ko gen ya no lo gala kira re klara ka ko lu gembai banu qainuqa banu nadir banu quraiza ala kira yu begya alayhi salatu wassalam ko bela bo madina kono ko ta khaybara ni fidak do ga suro ka jense rumi kono nan furs fokano labanya bo la ginya kono ci umna ka jense abet ni ci dem fenfe manu ni mine kube do galontigiya aw ka boye o ti ala ka ci dey do be kubolu fagaire iko zakariya ana dinka yahya bani israila kawdi o fagaw ni ci gorobo ma to ala shire kam zakara shi mere ke kasura madin so dogo sambi kononto dogo sambi shegin duru yana ka deso ka klaka deso ro kono o dingile ka klaka ke ci dey ke ci gorobo to nyana maya no bela o ma to yi o ya faga ka klaka dinga fene mena no yahya ka klako faga uye yahya faga o klali min kerawla o yun yashi sade masisa kubna to fana fa ase yaya ni saddaka wakati de bena ulu bedi ka wakati kera wakati kile iko ibrahim ni lut ulu bena chugomina haruna ni musa ulu fene bena nyoma chugon tuban won yashi sade allah taala isalabo misri kono ka isala ya tara baga dore ma misri kono la ko yis ko mine ka to de genge ko de isai ka so te isai ka baga chema ka fa ka kila ko yoro da tugo yere no ka mana kawai ka daka ko shuddo ne ko kile saba ko shuulila wulli min kera bela jere na no la kuri kala beta sanfe ma be kila ka sigi yana ka sigi ube kuma chama fo ko isa ta tura ni be fani kay ni be fo anga to anga tasraka mo fefe manana kala ci de ale ala kan nabi mai kangara so shi kala isa be kila kana ay la chugo na ka be kila kadi ale mana jigi kam mo fefe to ale ka tasra koroka kala isa de bina to tigila ma kisha ala yoro
wa même fawe u kun yam fagali min ken min wulila ne sogoni jeri nunu bede ke ka aw kuma bo kiyama keneka ema messi ke tola église kono nana akilla otima to nyama de gatuni no takabda o dako atete ya ere bolo gato do mo lu fe gato tere isa sogode aha ni o gato nyime ani isa sogoni me abaykele o ibe jiblema mi fere min toy o te jiblema gwansanyede go isa jeli de fere min toy ma fe isa sogoni mi ka ajilimi o bayira ko tigila ma farkolo kishira ka botasma mas o yo kishile ka isa sogoni mi ko jelimi o mana nyami ma o ma farkolo konina o yo kishile ala to la jaba ase isa ere ko ale sogona jeli ko de yaw kuma bo fen aka to aka tasrani ninde haklina be kada madun kuma yele manai ka so isa mani formashi e mami yere mafa a jilala sanfe kabna yere la fubbi isa majigi kile kile amajigi halki kunde nguka annaje o make abe ma koni najigi Allah ta'ala ko abe jigi ala kira ko kabe jigi sallallahu alaihi wasallam me ka foi sata ni kuma mun foni te islamo ti dala fi amma fo mun ba fo kure maso ayde me islamo di ti dala tanga kitabu kono na وحسبوا أي وظنوا أنا كوكن يجي يدي ألا تكون فتنة كل جبشتو لسر من باربانين كفر olu sɔnni ko isa ye kaba jɔnni bina k'olu bano ye k'olu tigilama k'olu bɛ lajaba o tigilama fɔ o ka nin murutili kɔfɛ k'u jiginna mun kan ko ala tɛ anw lajaba tuguni ina fɔ yahudiyaw ye mun fɔ kan ye Allahu ta'ala kanubaw de ye an ye Allahu ta'ala denw de nahnu abna'ullah wa hiba'u an ye ala denw de ye wa ala ka jɔn kanubaw o ye anw de ye anw tɛ jeni hali n'an ma ɲa k'anw bɛ jeni jahanama kɔnɔ anw bɛ da san 7 dɔrɔn de ma n'o san 7 sera kame de parce que o tile 7 ko kiyama tile 7 ko bɛ diɲɛ san 7 ma yɔrɔ wɛrɛ la ko kiyama tile 7 ko bɛ bɛn san 7 ma u yɛrɛ de ye nin bɛɛ lajɛlen f'u yɛrɛ ma kan n'olu donna jahanama kɔnɔ k'u ti tɛmɛ nin ka nin bɛɛ fɔti bon ya k'u yɛrɛ de nana da la ka dusukun siri k'a fɔ ko lajaba si t'olu sɔrɔ k'u nana fiyɛ ka tila ka tulo girinya fa'amu wa sammu k'u ɲɛ fiyɛna ka tila k'u tulo girin ɲɛ fiyɛ ni tulo girin ti dɔwɛrɛ ye ka ala ka dalu ye ka tiɲɛ ye k'u ɲɛ ciya o ma ta ala kira ka kuma ka alayhi salatu wassalam u ma tulo dayɛlɛ ala kira ka kuma nin ka don olu tulo denkɛ kɔnɔ sugudalen t'a la o ala kira yɛrɛ bɛ si ka kuma ka tile ka kuma ani dɔnkilidala dɔ nana dɔnkili da o bɛɛ de ye kelen ye yahudiyaw bolo i ma gosi t'a la wa munafiqu fana tuguru nɔfɛ n'o la ala ema ya olu yɛrɛ ala olu t'a fɔ ni ala kira yɛrɛ tilara kuma la kuma la bɛ ɲɔgɔn kɔri maza qala anifa ne ko a ye mun fɔ sisan de ko kɛ yɛlɛbɔnna ye ka tila k'a k'a dama sabotage ye ku bɛɛ nin de kɛ ala k'u ɲɛ fiyɛna ka tila k'u tulo gere u banna ala ko ma pewu summa taba allahu alayhim nka nin bɛɛ kɔfɛ k'ala tilara ka tuubi minɛ o ma ala ye yafa masa ye dɛ ka ba ala la ka ba ka kitabu la ka ba ka ciden i bolibaatɔ ka tila ka segin kana tuguni ala n kun t'a dɔn i ka yafa ma ala ko k'ale ye tuubi minɛ o ma summa taba allahu alayhim ko kɔfɛ ale ala ye tuubi minɛ o ma o ye fɛn fɛn kɛ a ko k'a yafara o ma mɛ a ye tilen senni na dɛ aw kana jɛngɛ u sɔnna o ma ala ko nin fɛnɛ kɔfɛ tuubi minɛlen k'aw tɛ kojugu kɛ tuguni ayi ala n t'o kɛ tuguni a b'a ala kira ka kuma minɛ k'an b'a bɛɛ lajɛlen minɛ mɛ kow banna yɔrɔ min u ɲɛw fiyɛna ka tila ka tulo gere ma caman fɛnɛ koyi mun jama ka ca ka tɛmɛ kɔrɔlen yɛrɛ kan kathirun minhum mun jama yɛrɛ cayara kosɛbɛ olu de tulo gerenna ka tila k'u ɲɛw fiye ka dalu ye k'u ɲɛ tugu a la ka tila ka dalu kuma mɛ k'u da u tulo datugu a kana don yahudaw ta kɛra tan ni maa min yɛrɛ ko n to yen i ka kuma nin tɛ nafa ɲa ye i t'o tigi to yen olu de y'a fɔ alakira ma sallallahu alaihi wa sallam k'olu dusukun gerennen qulubuna ghulf an dusukun nin datugulen e ka kuma don yɔrɔ tɛ yen a to yen a kelen n'a fɔ buteli datugulen dɔ k'a fɔ a bɛ ji k'a kɔnɔ o ji bɛ tɛmɛ yɔrɔ sɔrɔ wa olu ko k'u dusukun gerennen de don alakira kana yɛrɛ sɛgɛn k'a ka kuma tɛ don yɔrɔ sɔrɔ fiyewu
tuma nyau fina ka klo gre wuma go shita ala kola unna na tubi ala klara ka tubi minawon ko kofe unna na nyefie an klo gre unna no de chaya ka timali korole yere kana na wallahu basirun Allah ta'ala yeli masai bima fana ya'malun min tigin baga femi ke wala aha baga femi nun kati dugala konina abse ka dugala kirala sallallahu alaihi wasallam me ala mati dugala la de kaw ka ketaw alan yebe abela fushite mumbe dugo Allah ta'ala law ka keta o no kera sawte hinaw irala aka klaga ke haklimai aka tugu ala kira no fe sallallahu alaihi wasallam wala sawka kala so me yawde sona kasa ni karo geleya ni fisri wala yak o kaddo tasna kono kiyama o kaddu ye katina kamfo kulu yahudi o boro ka dine na ko ka tugu ala kira ko sallallahu alaihi wasallam lamu rabbi ala ga hagri mandam ala kan gishi ka wo yahudiyam ala kana yahudiya ya shi lafiyu na aha خصوصا على خصوص الأنفاق لما أقول الكلمة كل شيء شيء على كم بسوابم أمبارنا فلكاني نقلبه فيلا مغمين بافا قد وأولا اللهم انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا والآخرين يلا ماني بود ووكي kakanga keo se dooni kerengere la isana ka mogode anga wati la ko dooni kumbala don gelo yaira ka ko do ko nasra do de bala se fendo be mutna se ka ke e tuguni kikana ko kibala dili kola allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama amadda bala ka dumini da majni parce que maida e dumini ke yorode akela ko mi tabali ame wati mi nabi dumini ga tabali de be wule ko maida wode maidai dumini ka tabali no e tabla manger mella yini fana kunte ko tabali do de jigina ka bo sanfe na kan dumini ko makede me dumini dafali o be femi kono o de bora sanfe ka jigi mi wati mo no de kono sugo ibe kono pani sanfe kana a shishital a kono na fen shifanatal amma famma ko ka worati na fen bele jilen dafali mbal a pani bora sanfe kana din nu madron pe do kaso boani di kadi kanya boala din nono o de manu an salwa o do yi to mono fele na du madi wala saw ka dumini kenai bo olu ya me ko musa ka wati ko ni dumini nyogonde lakaji musa o fele ya fo isai ko yala itigi ala be seka ni dumini mina nyogonji ka dama isa go bashita la amse ka ala deli meni mamin bana kofe kala bo tigi la jabade ala yo fo ka fraisa era talata o ko awo isa surla ka Allah taala dili dumini minan ka ji o dumini minan jigine o dumini ke ka ba klanje be klara ka muruti tugoni ala ka suraka Allah jabadi buma o to mala ko ni jigina kundo de kama ambe do min ke sisa ko kuntanga ni do ona parce que adabura ka ba ko do de kama ka mo do ka dalu tige kam fana kama fa ma yere segal joni gelo ya fo ka fo kanga fo ko ala ka dumini minan jigi ka bo sanfe ka de ama kanga na yere segal o dumini minan jigi na kundo de kama o yen nabi man dala jare nabi masoro la ka tieni ka la suma o tuma na ambaga ni munfo do do ro ko me qur'ane kono ni la yini wara tana fo ni dumini minan yogona an gambla kuna ni tijigi ka bo sanfe menno soro kanga dumini minan la yini de ala ka bolo dama ma ida minas sama e ko ni dumini minan fo me kala yini balo de ko sharia la ko bashi tala ka fa ala ka balo jigi ka dama ina fo e ala sera ka balo jigi ka dinu nu ma tugo na ko bashi tala me mun ko nin kafsa ala kira ka wati la sallallahu alaihi wasallam ayi do ke tugo mina an ga ala kira la dige aka do ke tugo la o de yin nen do an fe anti farasore la akan yin gani flana ko su kansile la do ba Allahumma salli ala muhammadil fatih lima ughliq namba fa ma ko salatu fatiha ko do ba akala salatu ibrahimiyya la silikon bora be yoramina akira rek nyina ma yalla sallallahu alaihi wasallam sili tugo shimodon ni selin nete
فما صلاة إبراهيمية اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم كتاب لا لبانا على كرك ينما يبني نسيري تقدون هل نصر فتوه بفوفنيونكو على محمد وعلى أزواجه وذريته ولنا نغلون نبيكلين أبفوني بيري وكو صلاة إبراهيمية لذلك اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق كتاب لا لبانا نسيري تقدرتي حديث الشيكونا حديث كتاب الشيكي كبتاب دائلة ابن صلاة سراطة بل هل أمي فيكم يريك أنك جمانا كنايا لا فيكم مالكيي ite fikum malikiya kitabu kelin daile kibe salatu fatiha sura muka atilla khadari kono atilla samawi kono ati muqaddima kono ati tufa kono ati sheikh khalil kono malikiya la kitabu mi rebbe ko valer bala kusube katma beka sheikh khalil يفهم الأول والثاني أتوقعنا نان بمواتا وهي إمام مالكي ربولي كتابه من سبع سنبيناني أبكى سبع وكتابه فنكون صلاة فاتيتي مالكي كتاغسرا لا فيكو كتابه مغبونا بي ودي مداونة كبرى أتي مداونة كبرى فنكون كفوكو صلاة فاتيني أتاقنا نان صلاة كلم بمي بي وين صلاة دي نو صلاة إبراهيمية ودرام بي بي وصلاة فاتية بانجرا أفريقي كنايا kasi munya evanti o algérien hal no asura fatura marok ale de salatu ni evanti adana ni kuma mi don gala were maso kuma ni ma parce que maddo yoro suro hakili kono nan kasi fem fushi tise kana femi gafsa katime qur'anek kasi kana bada bo bayira ka fo femi yereti an dumbiya ka ala kira de ladige sallallahu alaihi wasallam femi mai ala kira la amma sabo la mai tabiuna halan tugura kara mo bannani mi ko ata kilin shika kitabu kono am se kana ni fewre tugodi mun gafsa katime luta saka kaba asmati salatu shire koni fona kara salatu ibrahimiyai Allah taala yodi di ala kiramo ala kira fana yodi ya ko mo wode be imam maliki bolo wode be shafi bolo wode be ahmad bolo wode be hanafi bolo anti dowre doni o salatu laka masabam okay na sanfa to ko tafo ani bagani sebe abede do ye femi do akono nyingali to kawo glon fembe de kodo hal nakra ya kursi munu maga doni sebe o tiya ya kursi mi akura ya de fena do mo bela foro ko kace wala ka fo ko ya kursi do ibo demande ta qur'ane kono ko sebe ko do ila da lutala ale de hadisami ko ala kira ye dobla parce que tiado ga hadisade o le baga ma chama trompe nga jamana kono ko abu dujana katara fa ala kira sallallahu alaihi wasallam ko sigi fewn ba le ka sokono nan hadisani be ko sigi fewn ba ka sokono parce que shukono nan ave gabakurun bi kam ya ka dukana manan mena yi kumbo kati mo yi gabakurun filila mena ya ka datu go gabakurun be bimbi son chamantiel o turaka ke atara fa ala kira sallallahu alaihi wasallam ala kira ko ma ko sigi fewn be ka sokono be o koro jino de be jino shitano de bagani baraki fe kala kire sabado blaka ka fendo seben ka di chemo sabaka yo sebe gulu dognina ala kira ko biti ga so chamante se ibe to blay ko ka datu sai ga so chamante se ko blay ka ya datu ko fo ka sai se chemo gaba kuru manga mabwa ka so kono suguni o sebe fen ka so be ka gaba kuru sugu boli kuma ni be me hadisan tedi hadisater pasene de la kafeya ngo sebe fem beta ala kira ka kuma ire sallallahu alaihi wasallam ne afole hadisama ko sohihu o bayra ko do yifu do de bene ne ko ne hadisaka kene o bayra ko hadisado de be mumma kuma ta kuma do beera man ta ka fama ko hadisaya o yemu go ka kuma de hadisate o do yere mawdu'i ka kuma do tige ka boy kuna ka dambe ka sala kiral o do yere masharala nushi majati hadisai asadi sabdoy fure be kala munkar be la asla lahu be mun dalla sube mutoribu fale be mun dalla suere ka kuma gla mugo ka dana be maminka ka sugo togo do kuma lati wala sanam mena ko ni tigibe sanadula mugo ka singa da hadisal ni bekra hadisa kola la ta sahihu tada be do ifude mun ko ni be naka gele an mabi watila alkira sallallahu alaihi wasallam amma dalika qur'an sebe ka ko ka mi wal maki ko ala alkira ma amma dalika qur'an sebe ka doglu akana ka dosra chamancela wal maka dodwa tukana alkira ma dalika ka alaihi salatu wasalam ede ba ke me seki kadda luta bara ko alkira yake na alkira ma femi ke na ta ma tugu mami go barakele otuma da lu shi tamulu ni barano abi famu ko sai
لك هكلي من دام كلمنا وجدي لك أم بسوابم القرآن كانوا دون دسكونا لك القرآن كان يدبي لك أنا كان دبي وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. ثم نصلي ونسلم على الحبيب البشير محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته غر الميامين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ambe Allah ta'ala tanu ka wali mando kanyini masabala fa kambe soba mo ga fota woni ketaw ani ngene tabbela jelena ambe kishini nema chama ina ala fa ko ka ka jomba ka bal qasim muhammadul bashir sallallahu alaihi wasallam no bora yananga wala nabi nyona fi tafsir surati al-maida sura mi be ni Allah ta'ala ya tawoda domini minana walma domini minan ko fo sura ambe usuran de kononan Allah ta'ala ko amaya akul laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa al-masih ibn maryam akum makafiriyara mamnu yayira kafo ko isa ire ala doy makafiriyara mamnu yayira ko isa inna allaha huwa al-masih ibn maryam kafo ko isa Allah ta'ala doy ko tigila ma kafiriyalen o kuma koray fen dumay mawo ni dara la katiga ka foko ala denyi isai ka tigila ma kafiriyalen ase ma denyi jeli dodi imana ke masugo sugi demi mbori la o yi dodi o madamani ere ya sabati ko dente ala bu meni clara ka foko isai ala yi o koroki ya sabati ko isai ala de walma ya yira kafo ko dembe ala bulu o koroki ya sabati ko isa yere fene ala dode ori kama Allah ta'ala ko ma kafriyara ma mun ya yira kafo ko isa yi Allah ta'ala no sabatira ala ya folin minke qur'ane suran do laban ka ko lam yalid wa lam yulad ale ala maddin soro fenfena ma ale ala soro na sabatira ko isa yala de yala ko ayat cinti yali be sabati chogoti o bayira ka foko ayat se ga sabati no dum sabati amina ye qur'an ko no ja ayat doti ayat no famai ala dunga kuma de ayai no dun kera be foko ma ala yere de ka kuma do do wuli oye Allah ta'ala ma do ya mai ala kasanu ka tumani bela jelen ni bayira ma umma be no be gnyana na ba sabati de ko isa ye ala doyi katigila ma kafiriyalen amma tigi kafiriya qur'ana di kafiriya ni qur'ana bi ma min kafiriya o koro ko ala ya tigila ma yere kafiriya o qur'an ganjam to ayira la de
ma fen son nanzara dine ku bi tienka o koro ki sono ko isa yala de parce que lu fena ba ka de ko isa yala de nya fina darsu temeli ngo bibulu munta ka ko isa yi ala de yo mancha nota beko ko isa yala de wana sabatira ko isa yala de o koro ko ala ya fando be isala ina fo ibina sama tani nya chogono otumana kiri mimbe ala afoba ala fi katigila ma kafiriyalin na وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم وقال المسيح ko isa yɛrɛ y'i kanto kerecɛnw walima minnu bɛ ka isa yɛrɛ kɛ ala ye k'a y'i kanto ma ya bani israel aw bani israɛlakaw ubudullaha rabbi wa rabbakum a ye ala bato ala ye ne danmasa ye wa rabbakum aw fana danmasa de ye ala ye dama ye a ma fɔ ko ubudullaha ilahi wa ilahakum a ma fɔ ten a ko rabbi wa rabbakum ka da ka ala ye n dan de ne ma bɔ ala la dɛ n danna ala fɛ aha ka da ka rabbu ni ilahu tɛ kelen ye rabbu ye danmasa ye ilahu ye batomasa ye ka fɔ a ye ala bato ala min ye ne dan ne isa ani aw ala ye aw fana dan ne danna aw fana danna o tuma an bɛɛ ka jɛ ko ala ta ala bato ko isa y'i kanto ya bani israel a y'i kanto israɛlɛw ne ma a ye ala bato ala min ye ne danmasa ye aw fana danmasa ala kaya bato mɛ ne bibulu kɔnɔna lajɛ ni aya ni u y'a yɛlɛma ko isa ko de abudullaha abi wa abakum a ye ala bato ala min ye ne fa ye aw fana fa ye ala ye o tuma na ka ko ala ta ala bato ni ne sɛbɛnnen bɛ bibulu kɔnɔna na ala kɛ isa ma fɔ ni cogo la a ko a ye ala bato ala min ye ne danmasa ye aw fana danmasa nka o ye bibulu falsifiye k'a yɛlɛma ka ko ni dingɔ ye k'a ko de ko ne fa don aw fana fa don o tuma mun ye kuma minnu cɛ ka jugu ala yɛrɛ ko a ma kuranɛ kɔnɔ ko takadu samawati yatafattarna minhu ka fɔ ko sankolo yɛrɛ bi surunya ka ci ka sababuya kɛ fɛn jumɛn ko den b'ale ala ta'ala bolo wa tanshaqqu al-ard wa takhiru al-jibal an da'u lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada ka fɔ ko den b'ala bolo ala ko a ma bɛn ale ala ka den dɔ minɛ ko yɛrɛ maaw la ko nin ye n den a tɛ hali kira ka waati ala ko ala kira ma fu ye ko n'o y'a sɔrɔ den bɛ ala bolo ne kira fɔlɔ de labɛnnen don den masina batoli la mɛ den tɛ ala bolo dɛ ko tuma ala ka sanu ka bɔ dentigiya ma ko isa ko a ye ala bato ne danmasa don aw fana danmasa ala innahu man yushrik billah Allah ta'ala ko an ka ni mamin ye dore bato kafarale Allah ta'ala ka faqad harrama Allah alayhi aljanna Allah ta'ala ye arjine kono doni haram yaw tigila ma wumma be ki dore di bato ngani na ketala fotala kafara alaka ko alaka arjine kono doni haram yara tigila mam ni duma do arjine kono betanu na ومأواه النار كاتي لما سبت يوري تسمى كوننا أسيني تارجينا كونو دربي جهنم كونو يورتي سبايو فلا دمر إما في الجنة وإما في سعير إما يكاي أرجينا كونو ولله الحمد والما يكتا تسمى من الشيلا kotuma ni mami ni dore bato kafarale alaka Allah taala ko fambeyi kotuma le Allah taala ti ya fayma parce que tina do arjine kono atigita woro fen jumay ka sabati yoro yi jahannama kono nabi aha wama lil-zalimina min ansar wama lil-zalimina min ansar ala ko de men yonte yere kuntonyo bala mami mana ke sobiye ka yere kuntono ko de men yonto tigila man o kono ni mami sara kafriya ka ikasa munafiya ka wal mushriku ya ni ala ko abi mine kifli tasma kono mashitina ko ala toy ne domba matal wama li zalimina min ansar mami kera yere kuntonyo baye ko de men yonta o ko ala bi mine ifanya na kifli tasma kono
fayre be siran turu kana salima kuma te ka fala makatwe walma ala be famine den jole nyana ka sama ka fili tasma kono den rebe siran akana foko ya farafa kuma te ka ti jomele ke woni sirala aw ta do ko ne fado ayabla jajiye te kiyama jin régime ko ni obina kaba antara se régime ko wara dem ko tumanani ala yire kuntu ma mine ka fili jahannama kono wama li zalimin min ansar qaddime bati yire kuntu bala na لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة شيفلا لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة نيفلا ني كم كافر يرى ما منكو قال يرى سبا سبا ني ثالث ثلاثة قال يرى سبا سبا ني كفو باب كافر يلين الله تعالى كتي Père, Fils, Saint-Esprit. Mauma yiddo fara alaka ni kuma kanina katigi kafirera ibora dina kono. Thalithu salasa. Kala saba saba nay. Kafoko fa wode pere al-ab wal ibn Fils noy Isa yere. Saint-Esprit ar-ruh al-qudus. Wa Jibril alayhi salam. Ma fenfe ko kwala saba saba nay katigi kafirera le. Edu mbado dine dobi ukala bato tise ka kabada numani tamashiya kenyana faya be irani yayin ka denya ira chamantela ka Jibril ka kunya ira do fana be obi bade ira Jibril placin nola noye amba Maryama ko debe otuma ma fen so ko ala ye saba na yikati kafriya le ni fo tamashital wayti jala ki yoroshi le tellement ñi rek dominera nanga ñina ma yalla bani politique hal islamo be srambi kaniti la mo kafriya alors que ma kafriya ala de go ko kafri e ga qur'an ko makana kale duray kala fiya bana ani mami sono ma fali la alhamd ni mami maso e ko ni dungo ko ni ke ini dungo ta sabane ne be wa ayati mu fana joshilen wa ayati mu mushtabihai aya muhkamat kuma jelen korowre shitala ni korot parce que ayat dobi korowre bi se kasura la muni etati kele meni ayat soyede ma kafirira mun ko munye alay saba nay fo ci ko resita la nimiti o bayra lu fo bano keba ko bela jire kafiriya la inna dina inda allah alislam dina shiti kala bajeti islam ya dinati nay mami je ka islamai nay je ki bam wa kiyama kene kam ti do argine kono islamet ko tumana ala ko mami ko ali alay saba nay ko tigi fene kafiri وما من إله إلا إله واحد وما من إله ألكو ألا ورشتي إلا فنكر إله واحد فالكلي ودي لا إله إلا الله ألا ورشتي ممكن كبتو فنكر على كلي إلا الاستثناء اجتمع هنا النفي مع الإثبات kafendo gen kana ni fewre ko sabati o bere be nyon soroya la ilaha okoro ala shiti me kanida ikana josra la ibiteme illa allah al istisna ko fona kira allah taala kili baraka mala ngam ma do be no kuma barlo ro ko la ilaha da mai kuma jugo da la ilaha kanu foka dawma da la ilaha ko do ko ala shiti kafiru ka ala ko tikye ere bala min ko batso ere fanati ikan la ilaha korodowe bayra kana kuma foyti mun korodo fiye ala ko wa ala shiti mun kan ka bato fona kirale ala kele illa ilahun wahid ko fona kira ala kelen pe o ala kelen join o ye al ma'bud la ma'budu siwa ala shimante ka bato ni ala kelen min te ko debe o koro isa ka kuma musa ka kuma ala kira ka kuma ala kola ashima shije abbe ko kana fushi bato fona kira ala kelen pe de na wa illa yantahu amma yaqulun wa illam yantahu ala kunu masabali kadablalike amma fana nu masabali ka fento e fendume yaqulun o baka feni fo o fene mu ka fo ko isa ya la de wal ma isa re ala doy halam ba maryama re be ko ala do aseni ko dem ko ni mi ma siga shita la fo baka soro dem ko ni na fo baka soro dem isa dum ba donen o yamba maryama o do na fanyini ola eni fa yira dena ba yira la o ko ray fen dumay ba ye fam sodi
bayode o de kama den sɔrɔ la aw yɛrɛ ko muso tɛ ala fɛ mais aw y'a sabati k'a fa ye ala ye a badu ye mariyama ye maa ma ɲɔgɔn sɔsɔ la o kɔrɔ ye fɛn jumɛn ye o b'a yɛrɛ k'a fɔ cɛ fo cɛ de ka yanba mariyama la o de kama ka ala ka denya sabati kuma jugu tɛ tɛmɛ a ka fiyewu ni ko i b'a jɛnsɛn k'a waraka e yɛrɛ bi kuma dɔ sɔrɔ a kɔnɔ i maw de bi taa i t'a dɔn a bɛ ɲɛfɔ cogo min ma kuma juguba o de kama ala ko an t'a dɔn puissance min bɛ kuma nin dakurunya kelen na ko sankolo bɛ ci a kama ka kulubaw yigiyigi ka dugukolo pɛrɛn munna k'u ko den bɛ ala bolo an da'u lirahmani walada ka sababuya kɛ k'u ko den bɛ ala bolo mais an b'a kuma fɔ an ka sira ta chrétienw b'a fɔ su ni tile ko fa ala yahudaw fana ko uzeri ye Alahu Taala den b'an kafiru fana ko mɛlɛkɛw ani den musomanw k'olu bɛɛ fana kun ye ala den de minnu m'a fɔ o ye silamɛw de nka silamɛw caman sisanama fana donna a la parce que n'i ko kaba ko ala kira dilanna ka bɔ ala nɔɔrɔ la i ye ala kira fana kɛ ala den dɔ ye dɛ nin fana kuma fɔbaw bɛ yen sisan ko ala kira bɔra ala nɔɔrɔ yɛrɛ la kɔni nin yɛrɛ bɛ yen fa bɔra ala yɔrɔ min nɔɔrɔ la o b'o fana bɛɛ fɔ ka d'a kan nin bɛɛ bɛ fɔ sisan ka fara an ka kuma n'a dilanna ka bɔ ala nɔɔrɔ la ka bɔ o ye ala dɔ de ye o e m'a faamu o b'a yira k'ala kira ye ala dɔ de ye fɛn min bɔr'i la o y'i dɔ de e m'a mɛn bamanankan na ko n'i ye kulusi bɔ kulusi la a tɔ tora cɛsiri jala dɔrɔn o kɔrɔ ye fɛn jumɛn ye ni den bɔra dɔ la kaba o ye fanga de bannen ye fɛn dɔ de taara ka bɔ e la kaba o tigila ma kɛra dɔ ye sa o ma kɛ dɔ ye sa o kɔni bɔra ye dɛ o tuma na ala si tɛ yen fo n'a kɛra ala kelen wa den tɛ ale Alahu Taala fɛ wa k'u bɛ kuma min na ala ko n'u ma dabila k'a fɔ ko den bɛ ala fɛ mun bɛ yen ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم كم مغنيغن يلبنا كم مولا ما من كافر يرى كبوني فوبولا عذاب أليم لجبل دمي بلجبل من نوح وكرو كما جغني فوبو كدين بي على بلو على كنو ما كما دبلا كالي على بلجبل دمي كي كنو مغنيغن وكرو على بابلا جلين لجبل wa bela jeni fana bi lajaba kadaka munun bafo a chama be sa kutu ka kuma kan ko dembe Allah Taala Allah ira ali saddan cugo fani akwai isaddan cugo kani adama dan cugo be ka sunu nyona isaddan cugo am misala alafe ani adama misala ali Allah Taala fe ka be kele ala ko fendo no ko ke o femas na kere asige bogo de montona ka seni boloni kungolo kala o kɔfɛ de ala ka sɔrɔ k'a fɔ a ye k'a ka kɛ o kɛra an fa adama ye wa mɛlɛkɛ nana dafiɲɛ min fɛnɛ fili an ba mariyama ka guloki bolo da fɛ Alahu Taala ko k'o fɛnɛ ka kɛ o kɛra fɛn jumɛn ye o kɛra Isa ye ne tɛ ala ka kumakan yɛrɛ ma kɛ Isa ye dɛ ala ka kumakan o ye yamaruya kɛ fɛn dɔ de o de ka kɛ Isa ye parce que ala ka kumakan y'a dɔ de ye o ala ka kumakan y'a dɔ de ye kumakan nin tɛ dɛ kumakan ye yamaruya kɛ fɛn dɔ de ye k'o de ka kan ye o de fɛnɛ kɛra Isa ye wa différence min b'a ni adama cɛ dɔrɔn parce que ba ma ye adama fɛnɛ na adama fa t'a la ba t'a la ala kɔni y'o dilan k'a sɔrɔ ba tɛ yen min ghayri abin wala fa tɛ yen ba tɛ yen mais Isa dilanna ba bɛ yen fa tɛ yen o de kama dɔnnikɛlaw ko danni ye kɛcogo 4 dɔrɔn de adamadenya kunda ala ye dɔ dilan fa t'a la ba t'a la o kɛra an fa adama ye ka dɔ dilan ko fa yer'o la ba t'o la ko kɛra an ba hawa ye ka dɔ dilan ba yer'o la fa t'o la o kɛra Isa ye n'o bɔra a la san tɔw fa bɛ bɛɛ la ba bɛ bɛɛ la hali ni sariya ma dɔ ka faya sabati fa kɔni bɛ yen muso si tɛ kɔnɔ sɔrɔ a yɛrɛ ma fa dɔ kɔni b'i la sariya ye i danbe ka taa masaw a m'i danbe ka taa masaw ko tuma bɛɛ lajɛlen kɔni sɔrɔ cogo bɛ kɛ kelen o la halala n'o kɔni bɔra a la kabako dɔ de kɔni don Alahu Taala ma ɲɔgɔn kabako wɛrɛ Isa nana o na cogo de la ni aw y'a yira k'a fɔ ko ala den yɛrɛ o kɔrɔ a ye kabako kɛ wa a ye dan fana tɛmɛ o de kama ala ko n'u ma nin kuma dabila k'ale ala bɛ lajɛba bilen kɛ ka ni maa ninnu maga ɲɔgɔn ya parce que kuma jugu fɔli don na afala yatubuna ila Allah wa yastaghfiruna yala ni maa ninnu ti tuubi ka taa Alahu Taala ma ka tila ka ala yafa ɲini yanni saya k'u sɔrɔ o kɔrɔ de halla tuubu ila Allah wastaghfiru a ye tuubi joona ka taa ala ma a ka ala yafa ɲini yanni saya kana
sayakananna ka soro abe au kunna ka fo ko isa yalla dele ko sayakananna e ma gali hadisa do be ni sa afrika ni mbo gelera bi shetene ere sigile shudo krefe wal man nyama do ere krefe yani ni kabo ki ka fo dron ko isa yalla de gelami bi ka mata ka boyka shetene fa ko a fo dron ko isa yalla de parce que ni sara ka sura bi kunna ko isa yalla de te kishi shetene te fa shi ka kishi abe fe di beta ka chien ina fa leta chien na tugon okoro ala ka jomba chaman ba be ulu be bo examen ke oro dama do be ni ma kishira e kaba siga shita la be arjene kono ni bonyo ko examen ke oro ma chaman ka bara di chia ka ni mboni wati a hay ni be bo wati tasrina ala retinyo e ma ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko ni ma saraki to mun kay be wulo de ka kiyama kene dow ni mbobe damene fokatu o ka kuma tige iti fushi madda kono ni nga forote nga foro wal man gabbe tige wal man muso nde nan fulo ala ko kuma kelinti wada ko o mo fane be ala kira ko nyina mara chugo mina sayabo de ira o tuma be wulo kelin pede feneka o fane examen ke oro doy fika sauver yemi aflana kabru konona aha kaburu kono na fana ya dama examen kewra parce que ngali do de bina kay ngali sabat dama oranga bagi manga defo question ka chanda e prévu chamamba mais kaburu tay sabat ma sabat jabili ni ala man no gayma e kan nyina maya wati bela gele iko ke kamana ngwan o kafsa katima sabat jabi sorobaliya faybulu sabadoro man rabbuk wa man nabiyyuk wa ma dinuk itigi ala yi join ikan nabi nyume jume ibe dine jume pero sisan ko na jabi kan wa ma kuso yani safo kasiri hali mun kala nente ni anyi ni ngai itigi joy ebe dese ko jabi yo ikan nabi nyume jume te dese wala ikan dine fen jume te dese wala ajay man yadda bali sayaka ani yadda le sayaka o ni ngalu jabi tikile parce que ka fo sisan ma shite la hala kalam nga kabur kono nan ni kan nyama ya ko ni ma ke islamiya jelinka eti se ka jabibi sala kra yo jelen fo mumini ne ka jabibe nya kafri ka jabiti nya bada bayina allah taala fa ala kan ga jabiu nya asabana na laba o yanga mizani nun sigi yoroy ni kan nyuma mizani ko ni cara ka babana ase mun kan nyuma mizani griyara o de ka kitabe dama kinyan fama o de fana be siratu tige kanyi ni sovereign yoro sabako naka ba toro shite bi taga do arjina kono udkhuluha bisalamin aminin aw kaddo arjina kono ni kishi basigi bawka ambayi na ala feobe fo jomi ma ala kambele dilen soro jo masna atuma mamunu kabara ni kuma foli isa ya allah taala denye toro min bu no fe kiyama keneka ni nyala fitini yana kata se o ka jahannama kono don yerema o ni sona ki yere mine ala atuma na ko here belebele badu ere sa tugo ere fena binya ite sani kunango yayi na wallahu ghafurur rahim alayya fama sai kwallo ta alai ina masai okoro ya misa ya ka suraka tubi ka talam aka alayya fanyini na isa yi ala denyo fo ba da maut hale mi ma kuma fo iki jije ka tubi ka talam hale mi ta kuma ka iki jije ka alayya fanyini ka chaya no kera alhamdulillah rabbil alamin ika jurumu chama be obebi no ema ibn umar ba fo ko ala kira sallallahu alaihi wasallam ko sigi da kele na lu kuma jete ala kira no fa shiye keme aba ko astaghfirullah allahumma ighfir li wa tub alayhi ala yafam allah ta'ala yakatubi minema niti so bela fastaghfirullah sigi da kele shiye keme yoro la shiye bi woro amma nga boru da sigi foka wuli astaghfirullah shiye kele tame mada ay amma kunto yo ito me madaire kuma take ga biwulum bla fo wal makeme ere hakli to ye way ta fun to ye boru daire me kala kira ere sigilin to keneka kabeni kuma o bare mama anta ga nyina yere ko de parce que alki to boru la kuma se ga tigaila de to be gitali oni tara ka sura ya farim alhamdulillah rabbil alamin ala ko katubi katali ala makala ya fanyini kali ala ya fam masai ali alai hine masai na ما المسيح ابن مريم إلا رسول ما المسيح ابن مريم إلا رسول الله تعالى كو مسيح نوي عيسى كما كدوري نالي الله تعالى كتشيدنت doya mate de mamiti sadon ko isa foto de ni aha isa tiala denye
adana danto min o foriye suratu al-imran kono otuma ya isa ye joni Allah ta'ala ko isa make dore illa rasul ko cidende do aha cidim bamun temera la ka cidim na ko isa yo nyogona cidende aha قد خلت min qablihi ar-rusul ko isa yana kana ko cidin chama le temera yani isa kana rusul o cidin chama di jamu rasul ko chama ba di temera yani isa kana ni alakira yɛrɛ kelen ta alayhi salam alaka ciden shite mu man koroni isai akan nalika korona alakira kelen pe de sallallahu alaihi wasallam no bora la ciden faran nabi nyuman ka abeka koroni isai abe namuna ayeni togo basoro parce que adana dan sugo min Allah ta'ala fa pasale dana ka sura fate ba de be atuma nani na sugo la ka watu bela dilenke foka tagase alakira yɛrɛ ka watu ma alayhi salam ase isa yɛrɛ yi kanto ko ciden dɔ bina ale kɔfɛ yati min ba'di rasul ismuhu ahmad dɔ bina kɔfɛ a tɔgɔ de ko ahmad nan nana ka tugu a kɔ kabino nana ka bɔ yala kɛra nkalontigiya ka fɔ ko ala kɛra cɛ isa ka mafole n'o bukhari yɛrɛ b'a yira ala kɛra ni isa cɛ ko san 600 ala kɛra ni isa cɛ san 600 mais isa ni musa cɛ k'a bɛ san 1000 bɔ o kɔrɔ yani musa bɔli yani isa kana ko san 1000 kɛra mais ni kuma dɔ lajɛ a bɛ k'i na ko musa bɔra ye dɔrɔn ko isa de nana n'o tɛ ciden caman bɛ musa ni isa cɛ dɛ komi musa tɔgɔ fɔra de ka caya waati bɛɛ da bɛ tɔgɔ min na o ti kɔrɔ musa ta kɛra o de ye i tɛ se ka kuranɛ yɔrɔ si kalan ni da ma se musa ma a bɛ k'i na ko musa bɔra ye dɔrɔn isa nana isa alakira tugura la alayhi salam waati janba de bɛ musa ni isa cɛ tuma Allah ta'ala ko abaga isa bla mina min kono atin koyi ala dente ala ka jonde do wa kale ala ka ciden caman de temera ka ko isa yɛrɛ fana ye wa ummuhu kaba siddiqa ko tiɲɛtigi kunno a ba yala tiɲɛtigiya a karla diɲɛ ko de ka tugu ala ko ala fana ye ba la diya ni isa bangele de note bate dore Allah ta'ala bulu naka jom musoti aha isa ye ciden to temara chugo mena fene kerati ko bani fene tientigi de asona ala ka kuma kan de mani ala ka yamara yaka amba maryama koni sala kira ko adi sallallahu alaihi wasallam ko ce chaman bade dafalen me ko muso shima dafali muso nani te la kira ko ti alaihi salatu wasalam muso nani ko drone dafalen o muso nani ako asiya bintu mazamih firawna furu muso aflana o ye ba maryaman de no ye isa wolo bay asabana an ba khadija annanina fatima no ye alakira yɛrɛ denmuso ye alayhi salam hadisa labana bi kanso wa fadlu aisha ala nisa ka fadli tharidi ala sa'iri ta'a ko aisha tu samantiya muso tɔw ni sancɛ dumuni magaman dɔ bɛ n'i y'a dun a t'i kɔnɔ sɛgɛn a bɛ fɔ o de ma ko sari ko ka fisa ni dumuni tɔ ye cogo min k'aisatu fana bɛ muso tɔ ni sancɛ ten o de kama dɔw y'a kɛ 5 ye muso min dafalen don k'o ye muso 5 de mais laɲini ye fɛn jumɛn ye an ba mariyama kɔni b'a la parce que a ka waati la ala yɛrɛ ko k'a y'a kɛ a ka waati muso bɛɛ tɛ ɲɛma ye muso si tun tɛ dugukolo sanfɛ a waati k'an ba mariyama musa ni muso min yana ala kira ka waati kana alayhi salam o tuma isa ye ala ka ciden tɔw tɛmɛra cogo min na a fana bɛ tɛmɛ ten k'a ba fana kun ye tiɲɛtigi de parce que a y'alaw ta ala tiɲɛtigi kanda sira kanda silamɛya faamuya ɲuman k'a lase aw bɛɛ lajɛlen ma kanda k'i to i sigiyɔrɔ la k'i yɛrɛ bila kanda sira kan ala k'an bɛɛ lajɛlen bila kanda sira kan fula kɛra yakulani ta'am ku kun bɛ dumuni kɛ yala ala bɛ dumuni kɛ wa ala tɛ dumuni kɛ ni ala ya dɔ bɛ isa la isa man tɛ ka dumuni kɛ dɛ parce que mɛlɛkɛw yɛrɛ tɛ dumuni kɛ an ye adamaden suguya min ye isa fana y'o de ye ala y'a daraja kɔrɔta n'an ta ye n'o tɛ a kun bɛ dumuni kɛ koyi k'a ba kun bɛ dumuni kɛ isa yɛrɛ fana kun bɛ dumuni kɛ a bɛɛ bɛ dumuni kɛ o tuma na ala dun tɛ dumuni kɛ ala den man tɛ ka dumuni kɛ dɛ o b'a yira k'a fɔ ala ka denya ma sabati isa la parce que dumuni nin yɛrɛ b'o tiɲɛ kaba ne sɔnna k'a kun bɛ dumuni kɛ kɔni
barka mala misala fitinin drodi e haklika singa dayle ka benay kana yakulani ta'am kufla kum duminike ala bunti duminike aha كيف نبين لهم الآيات انظر فللك كيف نبين لهم الآيات علي الله بكا كبكو فرنفسيا مما نوني تشغومي متن يدلو چمايدا كدمنا علي عمران نساء كنبلني سوران الله يدلو چمن بدي كمثلا چمن بدي اسكا داني چغوك ككلكا يرا الله كچيدين دون نبي نيمان isa yɛrɛ ma fɔ maa si ye ka yen kɛ ala ye sura ni laban waati i bɛn'o caman b'a ma ala ta'ala ko ale ye kabako a y'a faranfasiya ni maa ninnu ye cogo min e yɛrɛ k'o lajɛ ba ye aha ثم انظر أنا يؤفكون ثم انظر ala ko kɔfɛ e ka tila ka lajɛli kɛ anna yufakun ni maa ninnu b'u jɛngɛ cogo min ka bɔ ala ka kabako la cogo min ka dalu daw ma ti fɛn min dɔn o dalu dilen kɔ aw bɛ tila k'o dalu jɛlen to yen ka taa ni dingɔ ma kɛ k'o lajɛ o b'a adamaden bannen ta ye kabako ye dɛ ala b'o de fɔ ala kɛra alayhi salam faranfasiya dir'o ma cogo min dalu dar'o ma cogo min o ka tila k'o dalu ye k'o baala ka sira jɛlen to yen ka taa ŋaɲɛ kɔnɔ ala ta'ala ko ala kɛra ma kɛ yɛrɛ k'o lajɛ ko ne ye kabako ba ye dɛ ka sira jɛlen yirila taama ya i k'i ba o sira la k'e bɛ ŋaɲɛ kɔnɔ taama de nɔfɛ mata isa ta ala de ala yi caman fanye sada aha dan cogo foranye abe segin kana cogo mana ni be foranye hal sa adamaden do de be karo geleya ala yere ka kuma ka umado e kunna ma were ka kuma be do yin cewoti akwa dente dura ban e ka tubi ka min toyi e ka siga no tigila ma bano ma ala yi ko dente e reta don on de ba kala ma yiden kuma la yino de en dente ko fojja ko an denga kai kuma to de ala kun dente ya ko ala yidin o ko ra ba ala don ka tima ala yere kan sada kuma yo de aw yere ba ala don ka tima ala taala yere ko ala kiram sallallahu alaihi wasallam kuma kan be fran fasiara no no be ko fe ni mamu buku ko don chugomi o buku yere jenge ka bo ala ka kuma kan ma chugomi ke e ko la je bay aha قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا قل أتعبدون من دون الله أفي يلا بك فندو دي بطو ألا تنن من لا يملك لكم ضرا ولا نفعا فمنتي تور مرا أوي أتي نفع فن مرا أوي okoro ati toro la se awma na ma son ka bato ati na fala se awma ni aw ya bato fane o ko fe abugo fe gele ni bato ala tanan e be fe min ko ni bato ala tanan kan na fado ko ni na sim ni de ni na fa ka de ni ma e ko ma go be place la ko do di ma e ka fon fe na gila rai kin ya sham an ay beta jotigi restaurant le re ko na la sonam okoro fe ndimay ko sa ala ka joyere bolo tugun fashite joyere bolo anga ko di alam anga ko to Allah ta'ala bu wa asro jotigi redde sara taba ba ke chogocho ninda made do gelabe bi jamana ka jotigi nyata na tola a gelabe wuli chogomi aga jota fay abe fay si fay ayene ko ni kanga boko kalama fenwo fembambolo ko ye ala doya mbureya at fushite fushi ne misala la yamliku lakum darran wala nafa ati toro mara awyi wati nafa fenedi aw toro jigi to dugu ka joshita fa bato bai ayaw janto wala la de toro do kangana nafa fene kangana wati mi ka fokon nafa be sira la kana ni do mas na bedi jobato la shita fa ka mana joshita fa bato bawi ko anga sey ngata Allah taala ala ko di dem ne rawo de fene be laba e re sanju le ka jobato ni nasa mu yere te jobato walo yiti ko katimeta hal me ka jobi nafa fana kere yere kelen duskuyi na tali ka sokono mo nyete na falal na fashi hal jobato labe sogo min soro foni barajugo ke ba do na fei na yesara ka bere do dawkun ono na no sagay wal mo she o dende de mo yabe naji duman na tali jore ti se kali she kele min ko de yere ate saga soro cogodo ate mishi soro cogodo ati ba soro cogodo mumina yere dima bere min be dawo kuna o bere kele o de be saga la sima o de be ba la sima o de be she la sima o te jobo min kan o de ma cogodo abina nayo hali be jodo sigile o be tabba ko ni juru de siral
wosirle ne bala ya sira la chogoma be kala kana foni o bayre mana gire o be joni a yiri to ere be sasa ka kana ya ala ere baga tara ba no ni ala su gudme hal saudi gloni bola ko e ala do ya mama fon soro da ya dam awuru dajiu ajiliu fon be di joma awdi ya di ama no tare mana nashi ala ka batu balata utoro ni du ma ala batu toro ba no abatu litaw nafa ni du ya ala batu fana bi nafa do soro na والله هو السميع العليم والله هو السميع العليم على يميني مساي كلو تعالى يدوني مساي أو بك فون فو على كلوبا بلا أو بك فون كي على تعالى بابلا جنين فينا كلام قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق قل يا أهل الكتاب الله تعالى قال كرم عليه السلام أفوك كتاب الدنجوي لا تغلوا في دينكم غير الحق أو كانت دانتمي أو كدينون لما كانت شيء أكنا فشفو دين تسرى لك سرى على ممنفوي وأو كان فنفنك كدينين إني فوقو كاكتا كسرى على ممنفوي ده وقال كتاب الدنجوي كوي دانتمي الإسلام يالا جي إسلام يالا يشمن جدونجي ase yahdiyaw yeddan timo ka dine na kuju yeddan time wi fencha man jagwa wi reka ka sura laka jagwa yalite o kara sobi o fene kara da mashariya ka bi oka wata alama ne fuire halin ya men sogo la jebay nuru ba sogo duni alama haram ya ubanama wa alama da o fene made fen fe sin kembe ko min nyame ala yo fene be duni fene haram yawo lata mafuma ko nyogo me haramiyo yaquba de ko kale bana nyamen kullu ta'ami kana illa li bani israil illa ma harrama israil ala nafsi ala ko dumini be kun daga lendo bani israil fo israil o yaquba de fayre dumini mi haramiya yere o ye fen jumay o ye nyamen bala ko yaquba yo haramiya yere ka kasro tawrata majigile kasro tawrata yere mana mais yahudiyo tuguro no fe kafaro ko kana nyame sogod Allah taala ko ala kirama kafu yeku kana tawrata ina haram yalen ba ko nyame sogo haram yalen te tawrata ko no yegele ke dine na ala ko nyame yere da mate ko akana tongo no fana sogo nyimi kono sogo ti akana fana sogo nyimi o ta banene ken fen be bo bagan kono o kemi akana o dun hala yelele la ya firiya songo duniye aw maharami aw yekelem ba haram ya were kala na ni chama ko da okoro lu dine te ma da on nan saraw ulu kabbatu kan ka seyoro mi ulu fene masi tasgo lu dine ke kulunged wala kama sebe shite nan sara dine na ibe mami ka dine ya bula tan filala ko jifu an islamo bata chrétien ko ni mako shita e ma aboro de fe ko pratica ni non pratica aha ni la beneno akeli kama yito be ke pratica ni ko ni chrétien ngane ko ni mala be ato akeli kama bashita la ye chrétien hali to ni wasara mais au islamiyya dine kona bada olu fene dine ke kulangay mun tora chamancela ummat de ma kojugu wa umajigi ore kara islamiyya ummat danteme wa umajigi dugumalala ore ghayru tafrit wala ifrat da mateme ummat dese dugumalala ore dine ni ke dinul wasati chamance dungi dine Allah taala ko ala karama alayhi salam afo kitabu dungewi kaw kana danteme ka dine na namakeni chiye aha ولا تتبعوا أهواء قوم أو كانت تقول ما دوني دونغون مفادة ولا تتبعوا أهواء قوم ما من بين نوفليلا وتعالى كوكا أو فنكا وكسرب لك فابت غوكو كاكا نصنع نوت دينني بلا سيلي كونغاي منو كرا يهوديو يبي ولا سيلي كونغاي كون منو كرا كريستيان يبي ولا سيلي فنا كونغاي اتشينتيغو كومباي كومو otuma on mamunu be ulu kasra nyumon kaka no bla munu nana nini dumbo ye kota ko do dine ko no kasugo ulu kasra ko ala ko aka na so ma fiyo ulu filila mamunu filila ka ko aka na so kasugo ulu kasra na fa ibn yabe ali munu gara chrétien ye bi ngu sugura ma do de no no de Pierre ni Jean ni Paul ni kasugo ma do ko Isaiah fo yana ta Isaiah fo yana ere mana dine ni naje be kaba ko yakusobe isaka wati la bible kunye kelempede bible ti flaide bible kunye kelen na bible jole ere saka jetir
hal ka da o ka bilbile bani ma o klara ka ta duru yi ka kla ka chama ba sama ka bo fana kono o bayra isa na le kelen jumay ni biblu num bela kelen pedi do me awna na jensenta ka a cici joni en ciyawi le fana ba wa tawrata ere min dira musa ma o tawrata ere fana tin sugoni ni bela jile moray usman munun na ni nabi nyuma flako o ma munun de yen nabi nyuma munun ka kuma kan yelema ka fo ko mawi ka kumetan o dara ulu de la aw taala ko munun filila ka ko ulu ni dingo ka kana tugolu ko wa adallu kathira wa umaddaw yaraka flima ku kera sobi kam ma wera lafli ka farawere wa adallu kathira ku klaraka ka sobi kam ma wera lafli raka di sababe sallallahu alaihi wasallam ako Allah ta'ala te doni mine ka sama ka boni nyonche kato kede me kala be doni mine ni doni ngala ka sayade mate doni mi flambuloni doni ni me klaka minana me kala ti doni ni mine ka sama ina fo doni toni ka fo meleke ya ya bulu ci ala ka yele nay kata keti me doni kala jitura bamunum be kala bulu de mine ani nyonche abulu ni mine doni foka doni kala beba kona da madon tora doni kala ti ko bebi nyashi kunfiu nema o kunfiu fenati na sira la nya ko ta donle ko lu bina fatwa dini filili o lu yere filila ko be klaka mo fena na filika farawere sabiteni ina fanga bi wati doni ngala yere tikman yayi o lu yere bisra amun yere be ni kalan taw yere matime suran flaka o lu de jaga fari takla ka fokuma yere kono hal ni ngolo kere al kaba ni nana ne fe ya mikla ka do fara ga kala ni bebe ni ma fe fe jafar yali doni ata donde te dem ngana yere dama salamen kingo mi ma no fe kolokolo kingo mi ma no fe kolokolo ikume kunu kara mogo yi alni almamiya turu siram were be voyage do bolo dankoro akana foko karsa de karanga misri almami asramen do akungoye ni jama hakemi mesil ne ko fe ni bela jelen ka ko nyaka tan ni ngana la kiyam miseke munke anga bini barita kele almami am no fe fone de gagay ko ala misri ko do tu ya la ko se ko wore bo se ngoro de fone de gagay me mati kay ya ni ne re kelinte ko re fone joy ni fen ko ni ya boli sira bla ka bawra bido hanne makuma ikalla nyini mawba do hakilina mimbila ko ranti kele ala ko ni manunu fili la katunu wa klara kama chama na fili ka faro yere kan kale na wa qullu an sawa'is sabil wasira tegeje no isra jemai afaranga ta masra mika layluha ka nahariha sirami na shufala na klifala baykele ala ko ku filla ka bo sira fana olu yere tunu na kama wala la tunu sira jele mi be ma se alama ka kla ko bla ka sira wala ta lu'ina alladhina kafaru min bani isra'il lu'ina alladhina kafaru min bani isra'il ala ko ma dangara ma munu kafiriyara bani isra'ila kawla abetere comme ma do di dangara munu kafiriyara ka bo bani israila kawal c'est na faran fane na ko bani israil ka ba beba fo ko kafiru beba fo ko jifu hal si za israel abete jifu yo majorité des jifu ye no islamo be yo islamo be mais ni majorité karami bebo de ke akela comme les palestiniens fa refna be na ga bela jele fane islamed alors que jifu bo lu fane nay arabu jifu be palestine arabu jifu be bani israil ni sigida fe min chayra dambe tigabe ke katano de otumana ko maddo dangara munun kafriyara bani israila kawla ala lisan daud wa isa bin maryam daudan nenka dauda kawati ala bani israila ka do danga isa fene kawati ala bani israila ka do danga ka do danga ala ko ko nun ta ciyenan ti hinan nuna nunu yoro kajjan ka bo hinan o fora dauda kawati ko fora tuguni isa fene kawati ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ودanga sababu kera fen jumay ذلك بما عصوا ala ko ka sababiya ke ka ala susoi wa kanu ya'tadun kukum bedante ma ala ko fanana ala ti ba mama koy ko ala suso de tiara o fene dangara ala suso de tiara o dangara
wa flana ku ye dande teme aforo ka da yoro pano kuna aforo kana kuma fen fo ya befo ya keren yala mun ne kera sobe no dangara ala bino fayana na كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه كانوا ala kun kera de la yatanahawna an munkarin fa'alu ko kunte ɲɔgɔn fatani ka bɔ kojugu la kojugu min ba ka kɛ u yɛrɛ fɛ ko kunte ɲɔgɔn gɛn ka bɔ a la fiye k'a fɔ ko karisa ye kojugu kɛlɛ u k'o tigi ladi o tigi k'i ba olu yɛrɛ ka ba o tigi la k'o kun tɔ ala kira nin yɔrɔ wala bukhari kɔnɔ alayhi salam a ko n'u kun nana u balima sɔrɔ a b'a ka kojugu kɛ u b'a fɔ nin man di ala ye dɛ nin dabila o balima ko ɲaami o dugusɛjɛ n'a nan'o sɔrɔ kojugu kɛli la ale min yɛrɛ ye ladilikɛla ye ko t'ale bali a k'i sigi kojugukɛla kɛrɛfɛ a n'o ka dumuni kɛ a n'o b'o ka teriya la ale yɛrɛ bolo o ta y'o kungo ye fana ta ye kungo ye o de kama halaki nale yɔrɔ min ala ma mabɔ maa la k'a y'a bɛɛ halaki o ɲɔgɔnna t'an fɛ yan bi yan i bɛ dɔw yɛrɛ ɲɔgɔn misirilaselikɛla cɛ mɛ i tɛmɛtɔ i b'a sigilen de ye sobiyeta gɛrɛn aha k'ale teriw do k'an b'a kɛ cogo di kabini denmisɛnninya la an bɛ ɲɔgɔn fɛ an ye kalan fana kɛ ɲɔgɔn fɛ o de kama n bɛna n sigi yan n'o tɛ ala bɛ ne ŋaniya dɔn tile kelen ma sobiyeta e m'a ta mun y'i se e m'a ta e sigilen bɛ yen tɛmɛbaw ɲɛ bɛ n'u bɛɛ la gɛrɛn kelen na i bɛ dɔw yɛrɛ a n'a ka sisi sigilen don teriw bɛ marasi jouer la walima o bɛ damu jouer la ale yɛrɛ b'a fɔ ko n kumara ka dɛsɛ o man ka kuma mɛn o tuma bɛɛ n'i kungo don ne ko wajibi dɔ don i k'i sigi kɛrɛfɛ i k'i denmisɛnnin teriw dɔn wa aw nana ɲɔgɔn fɛ wa aw sadenw bɛna kɛ kelen yɛrɛ ye wa nka wajibi de ye nin ye fɛ ka taa sigi maa dɔw kɛrɛfɛ minnu jogo man ɲi o se ka kɛ o de kama imam maliki ko kɔnɔ suguyaw de bɛ pan ni ɲɔgɔn ye kɔnɔ minnu ye suguya kelen ye k'i b'olu de pantɔ ɲɔgɔn nɔfɛ aha ka gɛlɛ i ka kɔnɔ suguya wɛrɛ ɲagaminen kɔnɔw la n'i ye maa fɛn fɛn i sigilen bɛ gɛrɛn dɔ la k'e sen t'a la i bolo t'a la e yɛrɛ de y'o gɛrɛn ɲɛmaa ye olu bɛ kojugu fɛn fɛn kɛ e sen b'a bɛɛ la e n'o tɛ jagoya tɛ e ko marasi jouer man ɲi damu jouer man ɲi olu k'u t'u ta dabila halisa i sigilen bɛ yen n'a man di fana mun b'i sigi ye i tɛ wuli ka bɔ yen i ka taa maa wɛrɛw kɛrɛfɛ nka bi maa dɔ ye a bɛ silamɛya daminɛ girigirigiri bɛɛ b'a fɔ ko alhamdulilayi mɛ hali san t'i yɛlɛma o fini jɛman n'o fugula ninnu bɛɛ tunun na a bɔra minnu fan fɛ a bɛ tila ka taga droguer olu la ka juguya tuguni ka tɛmɛ olu kan a dɔwɛrɛ tɛ e kun ye limaniya sɔrɔ i m'u bila de ka limaniya sɔrɔ e ma taa k'i teri kɔrɔw da waati bɛɛ a bɛ ɲɔgɔn fɛ k'e ye silamɛ ye jagoya tɛ e jogo ka tila ka juguya ka tɛmɛ olu ta kan n ko koɲa bɛ ten fɛn min ka jugu jogo juguya la o de ka di nin ye nka fɛn o fɛn ka ɲi a man di nin ye a man da ye ni limaniya dɔɔni seri ma kaba i teri minnu bɛ yen n'i y'a dɔn i tɛ se k'u sama k'u fara i kan o ye k'u to yen kana magɛrɛ u la yɛrɛ u ye k'u to yen i ka taa fara maa wɛrɛ e ye silamɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ka ban o kɛra jɛkulu kelen a bɛ teriya la teriya ka di ka tɛmɛ o kan wa e ko mun ye harami o fana ko ye harami e ko mun dagalen don o fana ko dagal nin de teriya ye nka e bɛ jamakulu cɛla e ko mun ye harami olu ka baara e ko halisa k'i sigilen sigiɲɔgɔn de b'an cɛ walima denmisɛnnin teriw jɔn de y'a f'i ye ko wajibi la i ni denmisɛnnin teri ka balikuya ɲɔgɔn fɛ fo ka taa se aw ka saya ma n'a ma sɔn ala ta ma i t'a to yen ne ma sɔn ala ta ma hali e ni mun bɔra kɔnɔbara kelen na n'a ma sɔn ala ta ma i b'o to yen kuma tɛ k'i denmisɛnnin teri i b'o ɲɔgɔnna camanba de y'an ka société la yan hali i bɛ jabutigi dɔ ye a n'a teri kɔrɔ de bɛ ɲɔgɔn ale yɛrɛ datugulen don n'a ka mɛsi b'ale kɛrɛ la o bɛ taa le nin bɛɛ b'an fɛ yan hali n'i y'a wele k'i bɛ kuma n'a ye ko n denmisɛnnin teri ne kumara fɛ ka dɛsɛ a ma nin dabila nin tɛna a lafili jɔn ko i kana a lafili i b'a lafili de k'a to yen k'a da kɛ e caman ɲɔgɔn tɛ nin e datugulen don o banaw ma e yɛrɛ kan ka maloya ni nin ka ye ɲɔgɔn kɛrɛfɛ kare kɔnɔ mɛ an y'o bɛɛ de kɛ musalaha ye n denmisɛnnin teri n sigiɲɔgɔn don n nimɔgɔnin don n balima e yɛrɛ jogo ka ɲi o jogo man ɲi k'e n'o ka caman ni ɲɔgɔn ye siga si t'a la don dɔ i b'i ka ɲuman nin bila k'ale ka kolon ta siga si t'a la jogo kolon bɛ ten de i b'i ka ɲuman nin bila k'a ka kolon ta o de kama alakira ko hadisa dɔ la sallallahu alaihi wasallam ko bɛɛ b'a teri ka diinɛ de bɛɛ b'a teri ka diinɛ na i ka teriw sugandi yanni i k'a tigi k'i teri ye n'o tɛ ko ni tugura kɔ dɔrɔn i jogo kɛra ye hali e ka bamanankan na i yɛrɛ y'a fɔ yan o ko teri b'a teri sɔn bɛɛ ta fo n'a kɛra a ka cɛɲa ye a bɛ ten de o kɔrɔ i bɛ ka jɔ fɛn min na o yɛrɛ de ye tiɲɛ yɔrɔ ye jagoya tɛ a ka tugu ɲɔgɔn o tuma bani israɛlakaw dangara ka tila k'u ta tiɲɛ kun wɛrɛ ma y'a la ko n'u ye ɲɔgɔn ye kojugu min na u tɛ ɲɔgɔn fatani ka bɔ a maa min yɛrɛ ye maa ɲuman ye o bɛ tila ka fara kojugu kɛla k'a ka dumuni kɛ n'a ye
abe jimi ñoŋ fe abe teme naw ka baroy e ko ala ale banin do ala la no maw tige ka bo ñoŋona ko de ala dimini ala nanu danga ka kila ko bele jele halaki ni cogola na لبئس ما كانوا يفعلون Allah ta'ala ko fen jugu yara ni nunu kuma ka feme ke parce que bara jugu do aye do la de ko ni may o tigi ma ka bara dabla o ka kla ka ta faro tigi ke ko fen jugu yara fem minu ka bara kun e malaka alayhi salatu wassalam ngadilla ki dati ke sahaba do la shubi duru ati kuma o fe muna kadaka kuye ala suso sahaba do sara o ti kuma o den fe ala abdullah ibn umar adilla ka dati ga den no ibn umar kele ase ko alakira ko sallallahu alaihi wasallam akana muso bali ka taga laka misrela la tamnu ima ala masajid allah ay muso to ka taga laka misrela allah ibn umar denga yi kanto am akun fa ne ko ni muso tita misrela ambe wati mina sa hakli sigite ne ko ni te muso bla fiu ka kata misrela akonde ne ko alakira ko ye ko keti muso bla atma ita alakira ka kuma bara akun fa ko ni ne te muso bla akotuma no do yake na kuma fa cikon o kara da tige sababu ire ya dena ran ga da tige mun ce mai mago bi wardo la usro baliya are kama yake na kuma fa hali ga fuli mago tal ay mana ke yoro anta yo de ye fendo nyini den fe o make da tige ndalana men inta ye dine ko de ke da tige ala sharia kan bo de ma ibi da tige mo la dine ko la ale ya hatta abdullah ibn mughaffal afana billahi dan tige balma do lan cikon aishatu de laki datige abdullah ibn zubair la ni bekera ma beka datige ndala kira ala kodi ikana ni kaya tigi ya kaya yi datige ala o de ala kodi e kuma te mu yere jogo ka ju e teriye jine kelay wal masubita la do glomina e eno de bi yala nyoafe eno de be sigi gerengelena kuma keri fe ka dese e rebe kan so ko ma ka chogoti e nintina ndusu boko bla dusu no la sanote ne do ke kuma e joere de ya fe isa ke kaminki ije nyo wan jako yala na masoyita ma itatui ale masoyita ma ale ga jogo jogo yani de kadai anyo na uchama be ya bla no lukata nyo e ko de kita islamia iti gloni iti sigarti ite sobieta wa iti tamara si joyero la o geran fene be ta fara uluka e nya ite ni shike uluke ba o ka geran ye tayorai e bi sigolu de fanfe kuma be jogo do bi rana bamano nga kuma ko mami bolo de ngoni te bo anu ndala asomene lo kasa do la ha bolo turule lo tan do la abet e wati be yoro do la ko ni maro la ina sura jogo do adugole ndo maulad anta doni me na dara kene kan do mi mawbi na bo akalam inda mutade bi ma chama ye chugo ko naslame nyuman meni alla ye fura bo aka woro nyema dongo ere te sira ala ere tanye de islamiya ere bin alla bushim yere soro odi hamibe yere soro parce que bunya mi ba ale ere ka kingo na ni misri ka klaka ye ko ni jogo dugule ba ale la ale ere te tuguni islamiya jugo yere bin mun fo islamema ma be sira drombere wanda kaman gan janto ayra la sharia la ali furu muso na jogo ara jogo la sharia be sira di mai kafrus ni ce jogo ara jogo la sharia ba fo musoi i furu sakaboni ce masna atibe o munye furu ce ni furu musoi anga eteri a jogo mai halisa yadda sai mai kafara ini ka dablo hadisa taro yini hadisa mun era to mo fami vere ka fo ka mangante ka nyom blandim senin teri do fa sa to ya kalfana wal ma baba do je nyon shitala ya nini na ale de ce je nyon tala ni na te waya ni teri ya jara da yin nyom fa dan ga ba ta koron fa ale be ta klebi fe jago ya doa jago ya te abe ta yoro mina tui o ya ta man nyon de e fe na ko ikungre na yoro mi katai o di ta yoro me ka ko bede ke musala ya mfe ya ga feni be musala hade ciyati se ka fala fiyo ali be musodo alhamdulillah dina min babul alhamdulillah no fabo ta ko di buri goshila do no walma ciya dalad walma be di soma kamale ni ndoma ko yale dogo ke de walma ko rake de mi fursugo be bam fe de muso yere yi tawhidu mai ala kada ya alhamdulillah kabna ka dem sina na ka dina be nyon me al nogon cew boran no fe fama dashim abina ta kadi dode ma seli yere damate de flanka fodi seli baliya damate ati be dore de baso ka farala o furuddo ni yere ti gele ya fo boli ni koy bo ko jome ni bo ni nya bo abina fiye do anga balmaya de mani ni ce ni nya bo bina keta ala ko te la jam ko la bada mogo bina ni fama am misraw de nya kasima ala bina ni kanai ode ni ma bo ala be ni kana o te fushi
ngani nya bo mo go bina ni foma ambe be sira odi ko mo go bina fo ko furusa ali bi fa do ye abura muso yere jogo to limbe ka teme shekili me wuluta no ya denke muso yi ka fa denge yi ni blale yere be sira ko ni nya fa bina fo ko nyi denga furusa denge muso abini ka du beke jogo kolontigi ere sigle nyebola go ko ni yo fa be fo ki denge ka furusa ni ma ka furusa jode bina sa afoy denge ye ni bla ni ma bla ka bonga du kono ni ede ba le fe ni ma bla ne be nyere tambi ka du tuye muna jako ya tew muso min ba kuna muso jogo nyumante ale de be ge denge de musoro o de be bina lamu ale de fe wa bebe ba jogota ababat ni biti ali kunu an fawde kumeso ka denge bla reka muso folo nyine o faw kumeso ama faw kunti so ama ko mina jod sharia re joduma ase ebe muso tani chenyadi ani muso yere ka jenyani akabunya olukume muso ta faye jonya baye joni hanna chega jugu katime gonka afaye jonya baye joni hukume muso furu no de o muso sugu bina be dujo abe dembarkalo fene wulu rudew ne chaman baye nieta mena yamba fauta ma kafara de mun kadi mun yedda kota mun jare re turota kari tene mo so refe o janya sugu me muso furu kari tene hukunte o janye te janye fauta koni halni filido koni yeral ko sharia la anga nyo anyi nga yani furu hanu pana ukuna ambado ye furu koni ke chugo mina kunu a chega ngati manga bita chega inai parce que problème bani kunte mais be kona be furu problème unde la ka akli mandam la ka me sobam la ka mbele jile ndo wonya akanyanda toy طيب أنت مرايا لكم والله يعصمك من الناس كفالك ركم مغا غردي أيا جيني الله تعالى يركو كلبي على كرا وساك بومقوم ويلا نيالا جسا كوكرا مودو بي غردي على كرا دو عليه الصلاة والسلام منكم با غردي يولو لبلا اسغا تشكا يكرم وكم وتا كاكا تيغلا ما غردي دون غلاو يايرا نام فتنه وقتي لا parce que fitna finen créé côté sallallahu alaihi wasallam ashufala akelem ko ma klefela o kuma ti dore fitna ka finen do ina fo shudi bi fin so no karam ma jugu faram ma nyuman kam mati ma bo nyona ere bulo ni mo nyuma mo shika toro ti sama jaddo bo fele bele ya be fe ka toro la sama o fitna wakati nun kono kam mogota awere kam ma baw kulu kolosh halawka almamiya baka sirina yo wati mina ka doblawka o haklito almamin toro kana almami so halna bitali modo ka tuga no fe toro kana so fitna wati sharia la ko bashita meno ere te ina fo nya taka bulo ere ni sisa beka garriro taka tugi no fe don gala go kunto law da fashito la aso umar gawati kama gardita o fursu kan nyemo ere na madina ko mo go islamiya nyemo wala o ko dalembe yanga dugu so furu kunna wasro umar taraka klinga fesnongo ke yiri suma do de koro dugu ere ko